Are you ready? Saudara sudah siap? Gospel Revolution Seminar. Seminar Revolusi Injil. It doesn't say renewal. Bukan dikatakan pembaharuan It doesn't say revival. atau revival, kebangunan rohani, It says revolution. tapi revolusi. I'm here for a revolution. Saya ada di sini untuk satu revolusi. I'm not here just for Bible study. Saya ada di sini bukan untuk pendalaman Alkitab. I'm here for a gospel revolution. Saya ada di sini untuk revolusi Injil. We need renewal every day. Kita membutuhkan pembaharuan setiap hari. We need refreshing every day. Kita membutuhkan penyegaran setiap We hari. don't need revolution every day. Tapi tidak setiap hari kita butuh revolusi. We can even say we need revival every day. Kita bahkan bisa katakan saya butuh kebangunan rohani setiap We hari. don't need revolution every day. Tapi tidak setiap hari kita perlu revolusi. Because a revolution changes everything. Sebab revolusi mengubahkan segala-galanya. Revolution is a profound change. Revolusi artinya perubahan yang benar-benar nyata. And God has put something in my heart Dan Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya. that you may receive a revelation of Jesus Christ. Bahwa saudara akan mengalami pewahyuan tentang Yesus Kristus. We talk about the gospel. Kita bicara tentang Injil. So, oh, the gospel. Oh, Injil. I know the gospel. Nah, kita so tahu Injil. That's for the beginning. Injil itu ya dari itu permulaan sekali. That's for the young believers. Itu kan untuk orang-orang percaya yang masih muda. Oh, we know the gospel. Oh, orang so tahu Injil. But I submit to you, Tapi saya mau katakan pada saudara, we need to bring back the gospel. kita perlu membawa kembali Injil itu. Great bishops and leaders, Para pemimpin they are teaching about leadership, banyak mengajarkan tentang kepemimpinan, about worship, tentang penyembahan, about prophecy, tentang nubuatan, about the anointing, tentang urapan. but we have forgotten the gospel. Tapi kita melupakan Injil. In the book of Acts, Di dalam Kisah Para Rasul, every city that was conquered, setiap kota yang ditaklukkan, it was conquered by the gospel. ditaklukkan oleh Injil. Oh, prayer is important. Setiap doa yang diangkat, Worship is important. penyembahan itu penting. But the cities were not conquered by prayer Tapi satu kota tidak ditaklukkan oleh or doa, even by worship. bahkan oleh penyembahan. That's important. Itu memang penting. They were conquered by the gospel. Tapi itu ditaklukkan oleh They Injil. preached the gospel. Oleh karena itu beritakanlah They Injil. didn't even preach Christianity. Ada orang memberitakan kekristenan. Jesus never said the word Christianity. Yesus bahkan tidak pernah berkata kata Kristen. He never talked about that. Yesus tidak pernah bicara tentang He itu. talked about gospel. Yesus bicara tentang Injil. The word means good news. Kata ini berarti kabar baik. Good is opposite of bad. Kabar baik itu adalah kebalikan dari buruk ya. What is news? Apa itu kabar? Something that has already happened. Sesuatu yang sudah terjadi. It's not something that's going to happen. Itu bukan sesuatu yang akan terjadi. So we may preach like this. Mungkin kita khotbah We say, seperti ini. oh, God's going to do something great. Oh, Tuhan akan melakukan sesuatu. God is going to send a breakthrough. Tuhan akan mengirimkan terobosan. That's nice. Itu bukan But seperti itu. that's not the gospel. Itu bukan Injil. The gospel is not that God is going to send something. Injil bukan tentang apa yang Tuhan akan melakukan. News is something that has already happened. Kabar adalah sesuatu yang sudah terjadi. It's not something that is going to happen. Itu bukan sesuatu yang akan terjadi. So when we preach the gospel, Jadi waktu kita memberitakan we Injil, preach something good kita bicara tentang sesuatu yang baik from God dari Allah that has already happened. yang sudah terjadi. Something has already happened Sesuatu yang sudah for terjadi Manado. untuk Manado. And oh yes. Haleluya. And the apostle Paul says Rasul Paulus berkata, in 1 Corinthians 15, 1 Korintus 15, I give you the gospel. aku memberikan kepadamu Injil. You must stand in the gospel. Engkau harus berdiri teguh dalam You Injil. must continue in the gospel. Engkau terus berada dalam Injil. In Romans 1, Paul says, Roma 1 Paulus berkata, I'm not ashamed aku tidak malu of the gospel, terhadap Injil. for it is the power of God. Sebab itu adalah kekuatan Allah. Did you hear that? Apakah saudara dengar itu? It is the power of God. Itu adalah kekuatan Allah. Christians come to me and say, pray for me. Orang Kristen datang kepada saya berkata, doakan saya. I need the power of God. Aku perlu kuasa Allah. I said, oh,
you need the power of Oh, God. kamu perlu kuasa Allah, kekuatan So Allah. you don't have the gospel. Jadi kamu belum punya Injil. I said, no, I have the gospel. Bilang, oh tidak, bukan itu maksud saya. Saya sudah punya Injil. I need the power of God. Yang saya perlu kekuatan Allah. I said, this is very strange. Saya katakan ini aneh sekali, saudara. The Bible says Alkitab the berkata, gospel is the power of Injil God. adalah kekuatan Allah. So how can you not have the power of God Bagaimana bisa Anda tidak punya kekuatan Allah? and have the gospel? Padahal Anda sudah punya Injil. Maybe you only have half gospel Mungkin yang Anda miliki adalah setengah or Injil. quarter gospel, Atau Injil lain, saudara. because the gospel is the power of Karena God. Injil adalah kekuatan Allah. So when you preach the gospel, Jadi waktu engkau memberitakan Injil, power comes out of your mouth. kuasa Allah keluar dari mulutmu. You're not pulling the power down. Anda tidak menarik kuasa itu dari atas turun ke You are bawah. preaching the power out. Anda memberitakan kuasa Allah keluar dari It mulut. is the power of God. Itu adalah kuasa Allah. Yeah. And Jesus said, Dan Yesus berkata, go out and preach the gospel. pergilah dan beritakanlah Injil. And they went out and preached everywhere. Dan mereka akhirnya pergi memberitakan kemana-mana. And the Lord was working with them, Dan Tuhan bekerja bersama mereka. confirming the gospel Meneguhkan Injil. with signs, wonders, and miracles. Dengan tanda-tanda ajaib, tanda heran dan mujizat. How many want to see signs, wonders, and Berapa miracles? banyak yang mau menyaksikan tanda ajaib, tanda heran dan mujizat? You say, what's the key? Saudara mungkin bertanya, apa kuncinya? They preached the gospel. Beritakanlah Injil. Many years ago, I was in Singapore, Bertahun-tahun yang lalu waktu saya di Singapura, and I was with a certain denomination, saya ada di satu denominasi tertentu. and all their pastors were there. Dan semua hamba Tuhan pendetanya ada di sana. So the head of the denomination, Jadi ketua sinode ini, ketua He said denominasi to itu me, berkata kepada I saya, want to line up all the pastors. saya mau buat barisan semua pendeta-pendeta kami. There was over 1,000. Ada lebih dari 1.000. And he said, can you lay hands on all of Dan them dia katakan, bisakah Bapak menumpangkan tangan semuanya to receive the miracle anointing? untuk menerima urapan mujizat? So I was thinking, Saya pikir, saudara, I'm going to touch maybe 1,500, mungkin ya 1.500 orang. and they're going to get miracle anointing. Saya mau tumpangkan tangan satu-satu supaya dapat urapan So I mujizat. said, no, I cannot do that. Lalu saya katakan, oh tidak bisa, saya tidak bisa Because lakukan itu. miracle anointing doesn't come by my touch. Karena urapan mujizat tidak datang karena sentuhan saya. Miracles follow the gospel. Mujizat mengikuti Injil. So if I can teach the gospel Jadi kalau saya bisa beritakan, ajarkan in Injil a way that the pastors will get a revelation, dengan cara supaya pendeta-pendeta ini dapat pewahyuan, miracles will follow. mujizat akan mengikuti. Miracles do not follow Peter Youngren. Mujizat tidak mengikuti Peter Youngren. Miracles follow the gospel. Mujizat mengikuti Injil. So become a gospel proclaimer, Jadilah orang yang mau memproklamasikan and you will Injil. have miracles. Maka engkau akan mengalami mujizat. Amen. Amin. It's like mathematics. Ini bukan matematika, saudara. You see, 1 plus 1 is 2. 1 tambah 1, 2. Plus 2 is 4. Tambah 2, 4. Gospel is like mathematics. Injil mungkin seperti matematika. You preach the gospel, Engkau beritakan Injil, somebody listens to the ada gospel. yang dengar Injil. Number 3, Yang ketiga, faith comes. iman muncul. And number 4, Dan yang keempat, miracles come. mujizat So terjadi. you preach the Jadi gospel, beritakanlah Injil, somebody listens to it, seseorang mendengarkannya, faith comes, iman timbul, miracles come. mujizat terjadi. I was preaching, yeah, go ahead and give a Ya, clap. tepuk tangan kalau mau tepuk tangan, saudara. So I was preaching in a city in Saya- Africa, Satu kota di Afrika waktu itu saya beritakan and there Injil. were many people from Indian descent living there, Dan banyak orang Indian descendant. and they were Hindus mostly. Keturunan India ada juga di sana dan mereka Many of the Africans were Christians, kebanyakan orang Hindu, orang Afrika sendiri but banyak the orang people from Kristen. India were more Hindus. Tapi orang India, keturunan dia banyak orang Hindu. So I was preaching there, Jadi saya berkhotbah di sana and one night, dan satu malam, maybe like will happen here in Manado, mungkin seperti apa yang akan terjadi di I said, Manado. I'm going to preach good news for the lame people. Saya katakan saya mau beritakan kabar baik untuk orang-orang lumpuh. I'm especially going to talk to the lame people. Secara khusus saya akan bicara kepada orang-orang So lumpuh. I did that. Jadi saya katakan itu. And then when I was finished, Dan setelah selesai sejam and I kemudian, said a little prayer, saya doakan. I said, okay, Dan saya katakan, rise up and walk now. oke, bangkit dan berjalanlah. And people were being healed. Dan orang-orang mulai But disembuhkan. one of them
Tapi salah satu dari mereka was a Hindu businessman. adalah seorang pengusaha yang beragama Hindu. I think he was the richest man in the city. Kemungkinan dia orang terkaya di kota itu. And he was in a wheelchair. Dan dia ada bawa kursi roda. So he got up and walked. Lalu dia bangkit dan berjalan. And the people were so excited. Dan orang-orang sangat He bersemangat. came on the platform. Dia maju ke depan. His name was Prabhulal. Namanya Prabulal. And he was healed. Dan dia disembuhkan. Many others was healed. Banyak juga yang lain disembuhkan. But people thought this was remarkable. Tapi orang pikir ini sangat menakjubkan kesembuhannya. So another 2 days go by. Jadi 2 hari kemudian, And I'm leaving the stadium. waktu itu saya ada di stadion itu. And I see Prabhulal knocking on my window. Dan saya melihat Prabullah berjalan ke jendela saya. He said, "Excuse me." Dia berkata, mohon maaf, He said, "We have many Hindus in this city. kami punya banyak orang Hindu di kota ini. They need the gospel." Mereka juga butuh Injil. Oh, he was a smart man. Dia orang cerdas. He saudara. didn't say they need your prayers. Dia tidak berkata mereka butuh doamu. He didn't say they need Peter Youngren's Dia anointing. tidak berkata mereka butuh urapannya Peter Yongren. Prabhulal said they need the gospel. Prabullah katakan mereka butuh Injil. So I said, "Okay, Prabhulal." Saya katakan oke But he says Prabullah. they don't speak English. Tapi mereka tidak berbahasa And they Inggris. don't speak the language here of the Africans. Mereka juga tidak pakai bahasa Afrika, So he bahasa said, lokal. "Can you come to the Hindu temple Itu kan bisa kamu masuk ke kuil Hindu kami. and have a festival in the temple?" Ada festival di dalam kuil Hindu I kami. said, Saya "Okay, katakan oke. I'll come tomorrow night." Besok saya akan ke sana. So the next night, Lalu besok malamnya, after the meeting, sesudah I go to pertemuan the itu, Hindu temple. saya pergi ke kuil itu. They're not singing hallelujah. Mereka tidak nyanyi They're haleluya. not waving their Mereka hands. tidak lambaikan They are tangan. drinking tea. Mereka sambil minum teh. saudara. And they are throwing flowers on the ground. Dan mereka hamburkan bunga di tanah. So I'm thinking maybe I'm Dalai Lama now. Oleh I'm saya walking pikir on mungkin fire. saya sudah jadi Dalai Lama ya. Berjalan di atas bunga. And then we're sitting there drinking tea. Sambil duduk di sana minum teh, saudara. And then Prabhulal Dan says, Prabullah berkata, "Okay, you can give them the gospel oke now." sekarang bagikan saja Injil. So I look behind me, Lalu saya lihat di belakang saya, and there was a big God ada dewa besar, with many eyes punya banyak mata, and many arms. dan banyak tangan. No problem. Tidak masalah, saudara. No problem. Tidak masalah. I'm not afraid. Saya tidak takut. I'm not afraid. Saya tidak takut. Some people say, "Can you feel demons?" Lalu ada yang berkata, bisakah kamu I merasakan said, roh jahat di sini? No, I don't feel demons. Oh tidak, saya tidak merasakan roh jahat. Demons feel me. Roh jahat yang merasakan saya. I don't smell them, they smell me. Nah, bukan bau saya ya, bau setan yang saya rasa, So setan I yang cium bau preached. saya. I preached. Jadi saya khotbah. And I said to the people, "Would you like to receive Jesus?" Saya katakan kepada orang di sana, maukah kamu menerima Yesus? And they all lifted their hand. Mereka I semua angkat said, tangan. No, take your hand down. Oh, Take your. tidak usah turun tangan. I was thinking they are being polite Saya pikir mungkin cuma karena mau sopan santun because ya. God has healed Prabhulal. Karena Tuhan sudah sembuhkan Prabullah. So now anything I tell them, they will just agree. Jadi apapun yang saya katakan sama mereka pasti So setuju semua. I preached some more, Jadi saya bicara but lagi. they all wanted Jesus. Nah, apakah kamu mau Yesus? And it was wonderful. Dan luar biasa. And they asked for a pastor to come. Mereka minta pendeta datang. So he started to hold Bible studies in the temple. Jadi akhirnya dimulailah pendalaman Alkitab di And kuil. a few months later, I was back in the same Dan country. beberapa bulan kemudian saya kembali di kota I itu. was back in the same country, Saya kembali di negara yang sama. in a different city far away. Kotanya berbeda tapi agak jauh. And when I get up to preach, Lalu saya mulai berdiri dan berkhotbah. Prabhulal was there. Prabullah hadir di situ. I said, "Prabhulal, come up Bilang, here." Prabullah maju ke And depan. he told all the people Dia kasih tahu semua how orang they're learning about Jesus. bagaimana mereka mengenal Yesus. So you see, why do I tell this story? Lalu mengapa saya ceritakan kisah ini? So, oh, Pastor Peter Youngren, Oh, pendeta Peter Yongren, you have a special anointing. kamu kan memang punya urapan khusus. No. Bukan, saudara. No. Bukan. You have the same anointing. Saudara juga punya urapan yang I sama. have the gospel. Saya punya Injil. I have the gospel. Saya punya Injil. I don't have a special Saya anointing. tidak punya urapan khusus. If I can do it, Kalau saya bisa lakukan itu, you can do it. kamu juga bisa. Amen. Many Amen. years ago, Bertahun-tahun yang lalu, he's in heaven now. T.L. Osborne said, di Oxford berkata, he said, if I can do it, Theo Osborne ya, dia berkata, hamba Tuhan ini, if I can do it, kalau saya bisa you can lakukan, do it. kamu juga bisa. And Jesus said, Dan Yesus berkata, if I do it, kalau saya lakukan, greater works will you do. pekerjaan yang lebih besar akan Because engkau I go to lakukan. the Father. Karena aku akan kembali kepada Bapa. So I have not come to tell you that you don't have it. Jadi saya di sini bukan datang untuk berkata bahwa kamu tidak memilikinya.
I've come to open your eyes Saya datang untuk membuka mata saudara so that you can see what you have. supaya saudara bisa melihat apa yang kau sudah miliki. I haven't come to tell you, oh, you don't have anointing. Saya datang sini bukan untuk berkata, oh kamu tidak punya urapan. I have come to tell you, Saya kasih tahu di sini, you don't know what you have. kamu tidak paham apa yang kamu sudah You punya. have Christ in you. Kamu punya Kristus di dalam engkau. Hallelujah. Haleluya. So the gospel mathematics. Jadi matematika Injil. I preached, Aku berkhotbah, Prabhupada listened, Prabulah dengar, faith came, iman timbul, he got up and walked, dia berdiri dan and berjalan. there was a breakthrough Dan terjadilah terobosan among the Hindu di friends. antara sahabat-sahabat It Hindu. was not magic, Bukan sulap, it was just the gospel. hanya Injil. Give the Lord praise for Berikan that. pujian bagi Yesus Are you Tuhan. ready? Ada siap? The gospel is good news. Injil itu kabar baik. The gospel is not what you must do for God, Injil bukanlah apa yang harus engkau lakukan bagi Tuhan, but what God has done for you. tapi apa yang Tuhan sudah kerjakan bagimu. It's good news. Itu kabar baik And there is power in it. dan ada kuasa di sana. The gospel is also called the new covenant. Injil juga disebut sebagai perjanjian baru. It says in Hebrews chapter 8 verse 7 Ibrani 8 ayat 7 dikatakan, that God found fault with the old covenant. Allah menemukan kelemahan pada perjanjian lama. Imagine that. Saudara bayangkan itu. God found fault with the old covenant. Allah menemukan kesalahan di dalam It's in your perjanjian lama. Bible. Itu ada di Alkitab saudara. Hebrews 8:7. Ibrani 8 ayat God 7. said, if there was nothing wrong with the old covenant, Tuhan katakan kalau tidak ada yang salah pada perjanjian I lama, wouldn't give you a new one. saya tidak akan buat perjanjian baru. Something was wrong with the old Ada covenant. yang salah dengan perjanjian Many lama. people don't know that. Banyak orang tidak tahu itu. Nobody ever warned me. Tidak ada yang memberi saya peringatan When I akan hal itu. received my first Bible, Tapi saya terima Alkitab pertama saya, I didn't receive a warning. saya tidak dapat peringatan. When you come to Hebrews, Kalau kamu datang ke kitab Ibrani, God will tell you he found something wrong. Allah akan katakan bahwa dia menemukan sesuatu yang salah. I didn't know that. Saya tidak paham itu. But then when I came to the book of Hebrews Tapi waktu saya datang ke kitab Ibrani and Corinthians and Romans, dan Korintus dan Roma, I found out God has a better covenant. saya temukan bahwa Tuhan memiliki perjanjian yang lebih baik. And the gospel is a better Dan covenant. Injillah adalah perjanjian It's a yang new lebih covenant. baik. Itulah perjanjian baru. You see, every covenant has two parties. Saudara lihat setiap perjanjian ada dua bagian. God made a covenant with Adam, Allah membuat perjanjian dengan Adam, but that covenant failed. tapi perjanjian itu gagal. Did God fail? Apakah Allah gagal? No. Tidak. Adam failed. Adam yang gagal. God made a covenant with Noah. Allah buat perjanjian dengan Nuh. It failed. Gagal. Did God fail? Apakah Allah gagal? No, Noah failed. Tidak, Nuh yang gagal. God made a covenant with Israel. Tuhan buat perjanjian dengan Israel. It failed. Gagal juga. Did God fail? Apakah Allah gagal? No. Tidak. Israel failed. Israel yang gagal. Are we better than Adam? Apa kita lebih baik dari Adam? Are we better than Israel? Apa kita lebih baik dari Are Israel? we better than Noah? Apa kita lebih baik dari Nuh? No, I say not. Tidak, saudara. So God says, Jadi Allah berkata, I'm going to make a covenant aku akan membuat that perjanjian can never fail. yang tidak akan pernah gagal. What was the problem? Apa persoalannya? Adam was weak. Adam lemah, Noah was weak. Nuh lemah, Israel was weak. Israel lemah, You and I are weak. saudara dan saya lemah. So God says, Jadi Allah berkata, this new covenant, ada perjanjian baru. I am making it between God the Father Aku akan buat antara Allah Bapa, and God the Son, Jesus Christ. Allah Anak Yesus Kristus. The covenant is not between God and us Perjanjian itu bukan antara Allah dan kita, because we would fail. sebab kita akan gagal. The covenant is between God the Father Perjanjian itu antara Allah Bapa and our perfect representative, dan perwakilan sempurna kita, God the Son, Jesus Christ. Anak Allah Yesus Kristus. So this covenant cannot fail Jadi perjanjian ini tidak akan bisa gagal. because God the Father cannot fail Karena Allah Bapa tidak akan gagal. and Jesus Christ cannot Dan fail. Yesus Kristus tidak akan gagal. So this new covenant, Jadi perjanjian baru ini it can never fail. tidak akan pernah It gagal. is eternal. Itu kekal. It's for everyone. Itu untuk semua orang.
praise for Berikan that. pujian bagi Tuhan untuk hal itu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Now, go to 2 Corinthians chapter 3. Saudara lihat 2 Korintus pasal 3. I've just been warming you up. Saya baru kasih peringatan pada saudara. 2 Corinthians chapter 3. 2 Korintus pasal 3. Look what it says here. Lihat apa yang dikatakannya di In sini. verse 3 it says, Ayat 3 dikatakan, God made a covenant not with ink, dikatakan Tuhan buat perjanjian bukan dengan tinta, not of tablets of stone, bukan dengan loh-loh batu, but on the tablets of the human heart. melainkan pada loh-loh daging hati manusia. Verse 4, Ayat 4. such confidence we have through Christ towards God. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. I have confidence. Aku memiliki keyakinan. I'm not afraid. Aku tidak takut. I have confidence Aku punya keyakinan through Christ oleh Kristus toward God. kepada Allah. That's wonderful. Itu luar biasa. We're not uncertain. Kita tidak ragu-ragu. We are not worried. Kita tidak We khawatir. have confidence Kita yakin towards God. kepada Allah. All religions are afraid of God. Semua agama takut sama Allah. We have confidence towards God. Kita punya keyakinan di hadapan Allah. Then it says, verse 5, Ayat 5. not because we are sufficient in ourselves Bukan karena dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup to consider anything as from ourselves, untuk memperhitungkan suatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. but our sufficiency is from God. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan I Allah. like that word sufficient. Saya suka kata itu, sanggup. Let me see that verse. Sanggup. Ya, sanggup. Sanggup. I see it. Yeah. Sanggup. Everybody say sanggup. Katakan sama-sama, sanggup. Oh, say it loud. Sanggup. Katakan sanggup. It says we are sufficient. Dia katakan kesanggupan kita itu. You are sufficient. Saudara sanggup. It says later on, God made us sufficient. Dikatakan Tuhan yang bikin kita sanggup. Do you believe that? Apakah saudara Do percaya? you believe that? Percaya? Are you sufficient? Apakah saudara sanggup? That means you have enough. Saudara punya lebih dari cukup berarti. You have everything you need. Saudara punya semua yang saudara perlukan. You are sufficient. Saudara sanggup. You really believe that? Apakah saudara mau sungguh-sungguh percaya ini? So if I say to you, Saya mau katakan sama saudara. oh, you need Jesus. Oh, kamu butuh Yesus. Say, no, thank you. Tidak, saudara mungkin katakan tidak. I already Terima have kasih. Jesus. Saya sudah punya I have Yesus. Jesus. Saya sudah punya Yesus. Hallelujah. Oh, you need the anointing. Oh, kamu perlu urapan. No, thank you. Oh, tidak perlu. Terima I have kasih. the anointing. Saya sudah punya urapan. See, the Bible never says you need the anointing. Alkitab tidak pernah bilang kamu perlu urapan. Not once in the whole New Testament Tidak ada di perjanjian baru. does it Saudara. say you need the anointing. Oh, kamu perlu urapan. It says you have an anointing Dikatakan kamu sudah memiliki from a Holy One. urapan dari Roh Kudus. But maybe some preacher said to you, oh, you need anointing. Mungkin ada pembicara datang dan berkata, oh kamu perlu They say, you urapan. need my anointing. Kamu perlu urapan saya. No, I don't want your anointing. Saya tidak mau urapan You kamu. can keep your anointing for yourself. Kamu bisa kasih urapanmu kepada dirimu sendiri. I have Jesus Christ. Saya sudah punya Yesus You have Kristus. Jesus Kamu Christ. sudah punya Yesus You see, Kristus. you're sufficient. Saudara lihat ini, saudara sanggup Not of ourselves. bukan pada kesanggupan diri He kita. says, we don't think that anything comes from ourselves. Sebab dikatakan kami tidak memperhitungkan itu datang dari kami So sendiri. when I see a miracle, Jadi waktu saya melihat mujizatmu, I don't say, oh, that's Peter Youngren's ministry. saya tidak pernah berkata, oh itu pelayanan Peter Yongren. That's Peter Youngren's anointing. Itu urapan Peter Yongren. No, we don't think anything comes from ourselves. Tidak, saudara, jangan berpikir sesuatu datang dari diri kita But our sendiri. sufficiency is from God. Tapi kesanggupan kita berasal dari Allah. Hallelujah. Hallelujah. Then look at the next verse. Ayat berikutnya, Our sufficiency is from God, kesanggupan kita dari Allah, who also, verse 6, who made us adequate, sufficient as servants of a new covenant. dikatakan ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. God made us sanggup. Tuhan yang buat kita sanggup. Hallelujah. Haleluya. See, God had to do it Saudara, Tuhan memang harus because melakukannya. you wouldn't do it. Karena kita tidak mungkin If melakukannya. I would say to you, are you sufficient? Kalau saya mau katakan sama saudara, kamu sanggup? Say, no. Apakah kamu sanggup? Pun saudara berkata, I'm not ready saya yet. tidak siap, saya belum siap. Maybe one day. Mungkin nanti satu hari So nanti. God didn't ask your permission. Jadi Tuhan tidak minta izin sama saudara. God says, I make you sufficient. Tuhan langsung bilang, aku menyanggupkan engkau. Don't argue with God. Tidak usah berargumentasi dengan Don't Tuhan. tell God all your problems.
problems. Tidak usah kasih tahu Tuhan semua persoalanmu. Don't tell God that you are not worthy. Tidak usah kasih tahu Tuhan bahwa engkau tidak layak. God didn't ask your opinion. Tuhan tidak minta pendapat saudara. He says, I make you sufficient. Dia berkata, aku yang menyanggupkan I make engkau. you sufficient. Aku yang membuat engkau sanggup. As a minister of the new covenant. Saat aku melayani dalam perjanjian baru, That's where you're sufficient. makanya engkau sanggup In the new covenant. dalam perjanjian baru. So the old covenant, Jadi perjanjian lama it's not just the Jewish people. bukan hanya orang Yahudi. It's a picture of all religions. Ini gambaran semua agama. All religions. Semua agama. Whatever its name. Apapun nama agamanya. All religion is about what you must do. Semua agama bicara tentang apa yang harus kamu The lakukan. gospel is what Jesus has done. Tapi Injil adalah apa yang Yesus sudah lakukan. And Jesus said, the thief comes to kill, steal, and destroy. Yesus berkata pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. I know you have been told Saya tahu saudara sudah diberitahu that scripture verse in John 10:10 bahwa ayat itu ada di Yohanes 10 ayat 10. is about the devil. Itu bicara tentang iblis. Now, I don't like the devil. Saya tidak suka iblis. I don't want to say anything nice about the Saya devil. tidak mau katakan sesuatu yang manis tentang But iblis. I challenge you. Tapi saya mau tantang You saudara. look at John chapter 9, Saudara baca Yohanes pasal 9. John chapter 10. Yohanes pasal The 10. thief is not the devil. Pencuri yang dimaksud bukan iblis. Now, we could say the devil is a thief. Nah, saudara pasti bisa juga bilang iblis But adalah pencuri. John 10:10, Tapi dalam Yohanes 10 ayat when it 10, talks about the thief, waktu dia bicara tentang pencuri, it's not talking about the devil. dia tidak bicara tentang iblis. It's talking about religion. Itu bicara tentang agama. Religion without Christ. Agama tanpa Kristus. That religion that says this is the door Agama yang berkata ini pintunya. or that is the door. Itu pintunya. And they lead people down different doors. Dan mereka pimpin orang masuk ke dalam berbagai macam And they pintu. steal from people. Dan mereka mencuri dari But orang-orang. Jesus says, I am the door. Tapi Yesus berkata, akulah pintu. See, that's what religion does. Saudara, itu yang dilakukan agama. It's like somebody comes to your house Seperti seseorang datang di rumah saudara and knocks on the door. dan ketuk pintu saudara. Say, excuse me, Minta maaf, my motorcycle broke down. oh motor saya rusak. Can I use your toilet? Bisa tidak saya pinjam toilet saudara? He said, oh, okay, yes, come. Come on in. Oh ya masuk, masuk. And so the person goes into your house. Orang itu cepat-cepat masuk rumah saudara. And then they leave goodbye. Dan berkata, oh terima kasih, sampai jumpa. And then you notice Lalu saudara perhatikan, my watch is gone. wah jam tangan saya sudah hilang. He took my watch. Dia so ambil kita pe jam. And then 2 days later, Nah 2 hari kemudian, there's a knock on your door. dia datang lagi, ada ketukan lagi di pintu And it's the saudara. same person. Orang yang sama. He says, excuse me, Dia berkata, mau permisi, I am selling watches. saya lagi mau jual jam. Maybe you need to buy a Mungkin watch. kamu butuh jam. I will give you a good price. Saya kasih harga yang He bagus. said, okay, I buy the watch. Oke, saya mau ambil. And he says, can I use your washroom? Bisa tidak saya pinjam toilet? And he goes there. Wah, dia masuk lagi. And then he said, goodbye. Oh, dia bilang, oh selamat tinggal. But then you notice the beautiful necklace you gave to your wife. Saudara perhatikan, apa itu kalung yang kita kasih pak kita It's pe istri. gone. So hilang. And then you say, he's a thief. Dan dia berkata, oh, ternyata pencuri. And then 2 days later he comes back. Akhirnya 2 hari kemudian And dia he says, balik. I'm selling Oh, necklaces kita ada today. mau jual ini kalung. Very special price. Harganya khusus, And he istimewa. shows you this necklace. Lalu dia kasih tunjuk itu kalung. Would you like to buy this? Maukah Anda beli? And you buy it. Saudara beli. That's how religion works. Begitulah agama bekerja. Religion offers you to buy something Agama menawarkan saudara membeli sesuatu that Jesus has already given you. yang Yesus sudah beri cuma-cuma. Something that is already yours. Sesuatu yang sudah adalah milikmu. Every blessing is yours. Setiap berkat adalah milikmu. The anointing is yours. Urapan adalah milikmu. Healing is yours. Kesembuhan adalah milikmu. It has been paid for. Sudah dibayar lunas. Jesus paid for it. Yesus telah membayar lunas. Do not try to pay for what Jesus paid Tidak for. usah saudara berusaha beli apa yang sudah dibayar The oleh thief Yesus. comes to destroy. Pencuri datang untuk membinasakan. But Jesus has come Tapi Yesus telah datang to give you life untuk berimu hidup more abundant. dalam kelimpahan. That's the new covenant. Itulah perjanjian That's baru. the gospel. Itulah Injil. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Oh, you're getting happier. I can see you smiling. Saya lihat saudara sudah senyum semua. So how do we go from the religion
Jadi bagaimana kita datang dari agama into the gospel of the new covenant. pergi ke Injil Perjanjian Baru. First, the cross. Yang pertama salib, At the cross, disalib, Jesus takes the sins of the world. Yesus pikul semua dosa-dosa dunia. Jesus becomes the mercy seat for the world. Yesus menjadi tahta belas kasihan, He is tahta the Lamb kemurahan. of God Dia adalah anak domba who Allah. takes away the sins of the world. Dia menyingkirkan semua dosa dunia. That's wonderful. Itu luar biasa. All our sins were put away Semua dosa-dosa kita diletakkan by padanya one sacrifice oleh satu kali at pengorbanan. one time Dan satu kali for pengorbanan ini everyone. untuk semua orang. One sacrifice Satu at pengorbanan one time dan satu kali for everyone. untuk semua orang. That's good news. Itu kabar baik. So he died for our Jadi sins. dia mati bagi dosa-dosa But then kita. he rose again. Tapi dia bangkit kembali. And because he lives, Dan karena dia hidup, death is defeated. maut telah The dikalahkan. devil is defeated. Iblis telah dikalahkan. He has conquered. Dia telah mengalahkan. And then Dan Jesus went up to heaven Yesus naik ke sorga. and he sat down. Dan dia duduk. He sat down. Dia duduk. That's important. Itu penting. Very important. Penting sekali. We talk much about Jesus died on the cross Kita banyak bicara Yesus mati di atas kayu salib. and Jesus rose again. Dan Yesus bangkit kembali. But he sat down. Tapi dia duduk. That's very important. Very important. Itu penting sekali. If you don't believe Peter Youngren, Kalau saudara tidak percaya Peter Yongren, believe the Bible. percayalah Alkitab. Look at Hebrews 8:1. Ibrani 8 ayat 1. What does it say here? Apa dikatakan di sana? Maybe you don't understand everything in the book of Hebrews. Kalaupun saudara tidak memahami semua yang ada di People kitab say it's a Ibrani, hard book to understand. mungkin kata saudara susah untuk dimengerti. But if you don't understand everything, Tapi kalaupun saudara tidak paham semua, understand the main point. pahamilah poin utamanya. It says in Hebrews 8:1. Dikatakan dalam Ibrani 8 ayat 1, Now the main point, intinya apa? the main point Intinya, in what we've been saying is this, apa yang kita katakan adalah ini. that we have a high priest Inti segala yang kita bicarakan ialah kita punya imam besar who has sat down yang duduk at the right hand of the majesty. di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. This is the main point. Ini intinya. Jesus sat down. Yesus duduk. Why did he sit down? Di mana dia duduk? Kenapa dia Was he duduk? tired? Apakah dia sudah capek? He needed to rest. Apakah dia butuh istirahat? He sat down because the work was finished. Dia duduk karena pekerjaannya sudah selesai. Hallelujah. Haleluya. And then he poured out the Spirit. Lalu dia curahkan Roh Kudus And then we are in the new covenant. dan kita masuk dalam perjanjian So baru. that's Jesus' story, Jadi baca kisah Yesus, but it's also your story. tapi itu juga adalah kisah saudara. I am telling you the story of your life. Saya mau katakan kisah tentang hidup saudara. Because at the cross, Sebab di atas kayu salib, we have been crucified with Jesus. kita telah disalibkan bersama-sama Yesus. This is your story. Ini kisah hidup saudara Do juga. you believe this? Apakah engkau percaya This itu? is fantastic. Ini fantastis. I have been crucified with Aku Christ. telah disalibkan bersama-sama I'm still Kristus. living. Aku masih hidup. I am still in my body. Aku masih di tubuhku. But Christ lives through me. Tapi Kristus hidup melalui aku. I am crucified with Christ. Aku telah disalibkan It's bersama my Kristus. story. Itu adalah And the kisahku. resurrection. Dan kebangkitan. That's my story. Itu juga kisahku. Because I have been risen with Karena aku Christ. telah dibangkitkan bersama-sama I'm telling your Kristus. story. Saya cerita tentang kisah hidup And then saudara. he went to heaven Dan dia naik ke sorga. and he sat down. Dan dia duduk. And it says in the book of Dan Ephesians, dikatakan di kitab Efesus, we have been seated with Christ. kita telah duduk bersama-sama dengan And we Kristus. have received the Spirit. Dan kita telah menerima rohnya. And we are in the new Dan covenant. kita sudah ada dalam perjanjian barunya. Do you believe that? Apakah saudara percaya? You are seated with Christ. Saudara duduk bersama-sama Kristus. Hallelujah. Haleluya. You know, I need a chair here so I can sit down. Saya butuh Maybe there is no, it's okay, it's okay. ada kursi. So look at this. Saudara lihat ini. When God created the world, Waktu Allah no, menciptakan that's dunia. good. He's coming. It's Nah okay. ini kursi sudah datang. Oh, I got one there. Come on. I'm just going to show you. Saya cuma mau kasih contoh. It Ya. says Jesus is seated Dikatakan Yesus duduk and we are seated with Jesus. dan kita duduk bersama Yesus. This is you. Ini saudara. It doesn't say we're running around. Tidak dikatakan oh kita lari-lari. Where is the anointing? Mana ini urapan ini? No, it says we are sitting Kita duduk saudara. with Christ. Kita duduk bersama Kristus.
Hallelujah. You see, many Christians don't know this. Banyak orang Kristen tidak paham ini. They're running around. Lari-lari. Oh God, Oh Tuhan. hurry up. Oh cepat-cepat Tuhan. But to do something. Oh lakukanlah sesuatu Tuhan. The Bible says we are seated with Alkitab Christ. bilang kita duduk tenang bersama Kristus. You remember Saudara ingat? when God created the earth Waktu Tuhan ciptakan bumi in Genesis, di kitab Kejadian. when did He create Adam? Kapan dia ciptakan Adam? On the first day? Hari pertama kah? No, Tidak. on the sixth day. Hari ke-6. And then God rested. Lalu Allah beristirahat. Was God tired? Apakah Allah capek? No, Tidak. the work was done. Pekerjaannya sudah selesai. So Adam was the last one to be created. Jadi Adam adalah makhluk terakhir yang Not diciptakan. day number 3 or 4. Bukan waktu di hari 3 atau 4. Imagine if God created Adam on day number 4. Saudara bayangkan kalau Adam diciptakan di hari 4. He would be very stressed Pasti dia stres. because he had to swim all the Karena time dia harus berenang terus, saudara. and there was nothing to eat. Tidak ada yang bisa dimakan. He said, "Oh, thank you, God. Bilang, terima kasih You Tuhan. created me, Kamu sudah ciptakan but aku. I'm hungry. Tapi kita kelaparan Tuhan. There's no fruit. Tidak ada buah. There's no papaya. Tidak ada pepaya. There's no mango. Tidak ada mangga. There's no durian. Tidak ada durian. There's no mangosteen. Tidak ada Oh, manggis. God, I need a breakthrough." Oh, saya butuh terobosan Tuhan. That's how many Christians are. Begitulah banyak orang Kristen They modelnya. act as if they were saved on the 4th day. Seakan-akan mereka diciptakan di hari keempat. Oh, thank you, God, that I'm saved. Terima kasih Tuhan, saya sudah And I go selamat. to heaven when I die. Saya pasti mati nanti But masuk surga. I gotta find Tapi- I gotta find the breakthrough. Kita mesti cari tahu terobosan I ada di gotta- mana ini. I'm looking for something. Oh Tuhan, saya cari sesuatu. But when God created Adam, Tapi waktu Tuhan ciptakan Adam, the mangoes were already created. oh mangga juga sudah diciptakan. The bananas were already created. Pisang juga sudah The diciptakan. durian was created. Kemuliaannya sudah And what diciptakan. did Adam have to do? Durian. Apa yang dilakukan Adam? Open his eyes. Dia tinggal buka mata. And go, "Ah, Waduh. dragon fruit. Buah naga. Wonderful. Luar biasa. I love Indonesia fruit. Saya suka buah-buahan Indonesia. Rambutan, matu, everything. I rambutan, like it ya. all. Semua You have saya the suka. best fruit in the world. Anda punya buah-buah terbaik di dunia. So I hope Adam came very close to Indonesia. Saya harap Adam hidup di dekat He Indonesia. says, "Oh, Oh, mangosteen." pasti ini manggis. So when you were born again, Jadi waktu saudara lahir baru, when you were saved, waktu saudara you diselamatkan, were saved into the finished work. saudara diselamatkan di dalam pekerjaan yang All sudah the selesai. blessing you needed, Semua berkat yang kau butuhkan, all the anointing you needed, semua urapan yang saudara butuhkan, it's already yours. sudah menjadi You milikmu. have it. Saudara sudah And punya. I'm here to open your eyes. Kita ada di sini untuk buka mata So saudara. you will say, "Oh, Saudara bisa melihat, I've been wow, looking for the breakthrough, saya cari-cari terobosan. but I have it. Ternyata saya sudah punya. I've been looking for the prison doors to Saya open, cari-cari pintu penjara terbuka. but the doors are already Tapi open. ternyata sudah terbuka. I've come to show you what you Saya have. datang untuk menunjukkan apa yang sudah You saudara have miliki. the riches of Christ. Saudara punya kekayaan Kristus. So I'm talking like Paul the Apostle. Seperti kata Rasul Paulus. Paul never said you need the blessing. Paulus tidak pernah berkata kamu butuh berkat. He never said you need power. Dia tidak berkata kamu He butuh said, I kuasa. pray that your eyes will Dia open berkata aku berdoa supaya matamu so that dibukakan. you can see Supaya engkau bisa the melihat riches of your inheritance kekayaan warisanmu in Jesus di Christ. dalam Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Oh, I'm just talking to you. Saya bicara kepada I'm saudara. not talking about Indonesia today. I'm not talking about Indonesia. Saya tidak bicara tentang negara Indonesia I'm hari not ini. preaching the gospel for Indonesia. Saya tidak beritakan Injil untuk orang Indonesia. I'm preaching the gospel for pastors and bishops. Saya beritakan Injil kepada pendeta-pendeta pemimpin gereja. I'm preaching good news to Christian leaders. Saya beritakan kabar baik kepada pemimpin Kristen. You have something. Saudara memiliki Look sesuatu. at 2 Corinthians chapter 3. 2 Korintus 3. What did it say there? Apa yang dikatakan di sana? That's our main text today. Itu adalah ayat pokok It kita hari said ini. there, God made us sufficient. Tuhan membuat kita sanggup. Verse 6, Ayat 6. He made us sufficient as ministers of the new covenant, Yang membuat kita sanggup sebagai pelayan dari perjanjian baru. not of the letter but of the spirit. Bukan oleh tulisan apa yang tertulis, tapi roh. For the letter kills,
Sebab hukum yang tertulis mematikan, but the Spirit gives life. tapi roh menghidupkan. But if the ministry of death, Pelayanan maut, in letters engraved on stones, ayat 7, pelayanan memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. it had glory, Namun demikian kemuliaan Allah, so that the sons of Israel could not look intently on the face of Moses, kemuliaan Allah menyertainya, sebab sekalipun pudar juga orang Israel tidak bisa menatap Musa, because of the glory that was fading away. sebab kemuliaan itu pudar. How will not the ministry of the Spirit be even more glorious? Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Look at verse 9. Perhatikan ayat 9. If the ministry of condemnation has glory, Jika pelayanan memimpin pada penghukuman itu mulia, much more does the ministry of righteousness abound in glory. betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada So pembenaran. here you have it. Di sini saudara sudah punya. Here is a strict line. Di sini adalah garis lurusnya. Here you have the old religion. Di sini ada agama lama. Here you have the new covenant Di gospel. sini Injil Perjanjian Baru. The old religion, Agama lama, the letter kills. di situ hukum itu yang tertulis mematikan. Would you like to kill people? Maka saudara mau bunuh orang, Then preach the old religion. makanya jangan beritakan agama lama. It will kill their spirit. Itu akan membunuh, mematikan They roh feel like mereka. I can never be good enough. Mereka akan berpikir saya tidak akan pernah cukup baik, But the Spirit of grace tapi roh gives life. itu memberikan Hallelujah. kehidupan. Then there's the ministry of death. Ada namanya pelayanan It says kematian, the ministry of death. pelayanan yang mematikan, And there's the ministry of life. dan ada pelayanan yang And then menghidupkan. there's the ministry of condemnation. Ada pelayanan yang menghakimi, And then there's the ministry of righteousness. ada pelayanan yang membenarkan. Now, which ministry are you operating? Pelayanan yang mana saudara lakukan hari ini? Maybe you say, I have both Mungkin ministries. saudara berkata saya punya dua-dua One pelayanan. Sunday I have ministry of Hari condemnation. Minggu saya pelayanan yang And next menghakimi. Sunday I have ministry of righteousness. Hari lain saya pelayanan yang One membenarkan. Sunday I have ministry of death. Satu hari Minggu saya Then pelayanan I yang have mematikan. ministry of life. Pelayanan berikutnya baru pelayanan menghidupkan. No. Tidak begitu That's saudara. confusion. Itu membingungkan. Because you are insufficient. Karena saudara sanggup. In the religion you are insufficient. Di dalam agama saudara sanggup. You're Saudara not tidak good sanggup. enough. Saudara tidak cukup sanggup, You tidak have cukup not baik. prayed enough. Saudara tidak berdoa You cukup. are not worthy enough. Saudara tidak cukup layak. You are too bad. Saudara terlalu buruk. You see, the old religion Saudara lihat agama lama is all about your ability. bicara tentang semua tentang kemampuanmu. How much can you do? Seberapa besar yang bisa kau lakukan. But the gospel Tetapi Injil is about Christ's ability. adalah tentang kemampuan Kristus. What he has done. Apa yang telah dilakukannya. Hallelujah. Haleluya. You see, the old covenant Saudara lihat perjanjian lama. is about, the old religion is about how much can you love? Agama lama tentang berapa banyak yang saudara bisa lakukan. How much love can you show? Berapa banyak yang bisa engkau perlihatkan. But in the gospel, Tapi di Injil it is that we love adalah kita mengasihi because he first loved us. karena dia terlebih dahulu telah mengasihi We kita. love because he first loved Kita us. mengasihi karena dia terlebih dahulu telah The mengasihi old kita. religion says, Di agama lama if berkata, you love God, kalau engkau mengasihi Allah, then God will love you back. maka Allah akan mengasihimu balik. But the gospel says, Tapi Injil berkata, when you are God's enemy, waktu engkau jadi musuh Allah, God loves you. Allah mengasihimu. Everything starts with God. Semua dimulai oleh Allah. The religious system, Dalam sistem agamawi, if you are faithful, kalau kamu setia, God will be faithful to you. Allah juga setia sama kamu. But in the new covenant, Tapi di perjanjian baru, it's about Christ's faithfulness. bicara tentang kesetiaan Kristus. And it even says in Timothy, 2 Timothy chapter 2, 2 Timotius 2 dikatakan, that if we are faithless, jika kita pun tidak setia, he is faithful. dia tetap He setia. cannot deny Dia himself. tidak bisa menyangkali dirinya. He cannot deny himself. Dia tidak bisa menyangkali So dirinya. if let's say you are not, you say, oh, I don't like God. Di sini dikatakan, oh saya tidak suka Tuhan. What does God do? Apa yang Tuhan He say, lakukan? okay. If you don't like me, I don't like you either. Kamu tidak suka saya juga tidak suka sama kamu. That's not God. Itu bukan You Tuhan. cannot pull God like that. Tuhan tidak bisa tarik menarik seperti itu. God is unchanging. Tuhan tidak pernah berubah. Whatever you think and do, Apapun yang saudara pikir dan lakukan, God loves you. Tuhan tetap He mengasihi hasn't saudara. turned his back on you. Dia tidak berbalik dari saudara. Think about the worst sin.
Saudara pikirkan situasi yang terburuk. Think about murder. Saudara pikir tentang pembunuhan. The very first murder in the Bible. Pembunuhan pertama dalam Alkitab. Cain murders his brother. Kain bunuh adiknya Habel. That's bad. Itu buruk sekali. That's bad. Itu buruk sekali. He murders his brother. Dia bunuh adiknya. What does God do? Apa yang dilakukan Tuhan? Does he turn his back? Apakah Tuhan berbalik dari Kain? No, God comes to talk to Cain. Tuhan datang dan bicara kepada Kain. Cain lies to God. Kain berbohong sama Tuhan. He said, I don't know. Oh, saya tidak tahu tuh. I'm not responsible. Saya bukan penjaga He adik saya. lies to God. Dia bohong sama Tuhan. Does God turn his back on Cain? Apakah Tuhan berbalik dari Kain? Read it carefully. Baca baik-baik. In the 4th chapter of the Bible it says, Di pasal 4 Kejadian berkata, it says Cain left the presence of God. Kain meninggalkan hadirat Allah. It doesn't say that God left Cain. Bukan dikatakan Allah meninggalkan Kain. It says Cain left the presence of Dikatakan God. Kain yang meninggalkan hadirat Allah. Because God doesn't turn his back on people. Karena Allah tidak pernah berbalik dari You siapapun. may turn your back on God. Saudara mungkin berbalik dari Tuhan. You may run away to a foreign country. Saudara mungkin lari sampai ke negeri asing. You may say, I don't want anything to do with my Saudara father. berkata, saya tidak mau lagi buat apa-apa dengan But Bapak. God is still looking. Tapi Allah tetap melihat. Because his love is never changing. Sebab kasihnya tidak pernah berubah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So we are in a new covenant. Jadi kita ada di perjanjian baru. You see, Saudara lihat. in the old religion, Di agama lama, it's always God on the outside. oh semua tentang Allah di luar. Oh, God. Oh Allah. He's close. Oh dia Allah. Somewhere close. Dia ada dekat-dekat sini. Come, God. Datanglah Allah. Come, God. Datanglah Allah. Where is he coming from? Di mana dia datang? Dari mana? Oh, maybe from Jakarta. Nah, mungkin datang dari Jakarta. But you see, it's always God on the outside. Tapi selalu Allah itu kayak ada di luar. But in the new covenant Tapi gospel, di perjanjian baru, it's God on the inside. Allah dari dalam. Colossians 1:27, Kolose 1 ayat 27. Christ in you, Kristus di dalam the kamu, hope of glory. pengharapan akan kemuliaan. Do you believe that? Apakah saudara Do percaya? you believe that? Apakah saudara mau Do percaya? you really believe that? Apakah saudara benar-benar percaya? Oh, some people say, I believe that. Ada yang berkata, oh saya percaya. But if you want to know what people believe, Tapi kalau saudara mau cari tahu apa yang orang what they percaya, really believe, apa yang benar-benar mereka percaya, listen to when they pray. dengarkan cara mereka berdoa. People say, oh God, Oh Tuhan, come to be with us today. datanglah kepada kami hari ini. Come and visit us. Datanglah dan kunjungi kami. God doesn't visit people anymore. Tuhan tidak lagi kunjungi He orang. lives in people. Tuhan hidup di dalam You orang. say, but I want God to visit. Tapi saya mau Tuhan berkunjung. He can visit me on Dia Sunday, bisa berkunjung hari Minggu. then Monday I'm okay. Hari Senin tidak Tuesday masalah. I'm okay. Ya hari Wednesday he can visit me again. Selasa, Rabu mungkin bisa lagi berkunjung lagi. That's some religion. Nah itu agama. He never leaves you. Dia tidak pernah meninggalkan He never engkau. forsakes Dia tidak pernah melupakan engkau. He lives in you. Dia hidup di dalam He engkau. looks through your eyes. Dia melihat melalui matamu. I say to Jesus often, Saya sering kali bicara kepada Yesus. I say, Jesus, look through my eyes. Saya katakan, Yesus melihatlah melalui mata I will saya. probably pray that way in my hotel this afternoon. Siang ini saya berdoa di hotel I saya. will say, Jesus, when I look at the people Saya akan berkata, Yesus, bagaimana engkau melihat at the orang-orang ini? festival tonight, Bagaimana malam ini Tuhan? look with your eyes through my eyes. Melihatlah pakai matamu melalui mata Help saya. me to see the people, Tolong saya untuk melihat orang-orang not ini. just like I see them, Bukan hanya seperti saya yang but lihat, as you see them. tapi seperti engkau melihat And when mereka. he looks through my Dan eyes, ketika dia melihat melalui mata his saya, love is in my heart. kasihnya ada di hati saya. I'm not looking for something. Saya tidak mencari sesuatu. I want to know what I have. Saya mau tahu apa yang saya punya. So you know when I pray, Supaya ketika saya I don't say, berdoa, oh God, saya katakan, Tuhan, come tonight. datanglah malam ini. Come with your power. Datanglah dengan kuasamu. Come, Lord. Datanglah Tuhan. Like that. Seperti itu. You know, some people, they always praying so hard. Orang-orang kadang-kadang berdoa terlalu keras. They're trying to make God do something. Mereka coba membuat supaya Tuhan buat sesuatu.
It's like God has a million prayer requests, Ya, seakan-akan Tuhan punya jutaan pokok doa, and yours is at the bottom. dan pokok doa itu paling bawah, But we pokok doa really saudara. scream, oh Jadi God. saudara harus teriak menjerit-jerit kepada Then Tuhan. he'll pull out your prayer Supaya Tuhan request. tarik itu pokok doa saudara paling bawah itu. That's not the gospel. Itu bukan Injil. So when I pray like this. Jadi waktu saya berdoa I seperti ini, say, thank you, God. saya cuma berkata terima kasih Oh Tuhan. Lord, no matter what is going on in my mind, Apapun yang terjadi di dalam pikiran saya sekarang, maybe I had some wrong thought today, mungkin ada pikiran yang salah pada but saya, Christ, you live in me. tapi Kristus engkau hidup dalamku, You touch through my hand. menjamahlah You melalui hear through tanganku. my ears. Saudara, Tuhan dengarlah melalui You telingaku, speak through my mouth. bicaralah melalui mulutku. I thank you that you are my faithful friend. So engkau sahabatku yang setia. Thank you that you live in me. Terima kasih karena engkau tinggal dalamku. And then when I pray like that, Dan ketika saya berdoa seperti itu, I start feeling very happy. saya mulai merasa I bahagia. said, oh, wonderful. Luar biasa. I look at my watch and said, Saya oh, lihat jam tangan saya. Jesus, I think it's time for us to go. Yesus, saya pikir sudah waktunya kita We pergi. have a festival tonight, Jesus. Kita ada festival malam ini, Let's Tuhan. go, you and I now. Ayo kita pergi sama-sama. And let's have a wonderful time. Mari kita punya waktu yang indah. Hallelujah. Haleluya. You see some people they pray the Ada orang wah, seperti itu. like this. You know, in my Bible school one time, Di sekolah Alkitab saya satu kali, I used to have many years. I used to have the students preach sometimes, ya kadang-kadang di sekolah Alkitab saya siswa-siswa yang khotbah. and they would. And I heard this student from my office Saya dengar dari kantor saya ini siswa-siswa ini for 5 hours. 5 jam. Like this, he was praying, Dia berdoa. and then he was going to preach, Nah, lalu dia khotbah, saudara. but he didn't do very good Tapi tidak baik, khotbahnya kurang bagus. because he was too exhausted. Karena dia terlalu capek sudah. He had been praying so hard Sudah terlalu keras that he had berdoa. lost his voice. Sampai habis suara. People could hardly understand him. Orang susah mengerti khotbahnya I sekarang. said, don't do so much ratatatata, Karena jangan terlalu banyak tata-tata, but saudara. trust Jesus inside of you. Percaya saja Yesus bekerja di dalam saudara. Hallelujah. One time I had a coworker, Satu kali and we're having healings happening. ada ibadah kesembuhan. People are being healed everywhere. Orang-orang disembuhkan di And he's mana-mana. supposed to help me. Nah, orang ini harusnya tolong And saya. I looked behind me, Lalu saya lihat orang itu, and he fell on the ground. dia rebah ke tanah. I'm thinking maybe the Holy Spirit put him down. Saya pikir mungkin Roh Kudus sudah jama duluan. No, I don't think so. Tapi saya rasa So I tidak. said to him afterwards, because he was there the whole service. Sesudah itu, sepanjang ibadah kan orang itu di situ. Sudah itu saya katakan. My helper was gone. Penolong yang harusnya bantu saya ini, I brought him pelayan all the way sudah rubuh I duluan. brought him all the way from Canada, and now he's just lying there. Saya jauh-jauh dari Kanada, sekarang dia cuma tidur-tiduran di situ. So I said to him, well, why did you faint? Saya bilang, kenapa kamu pingsan? Oh, he says, I've been fasting for many days. Oh, karena saya puasa sudah I berhari-hari. said, please stop fasting. Tolong berhenti puasa. You can fast in Canada, Nanti di Kanada bisa but puasa. don't come to Java and fast. Tapi jangan ke Jawa jauh-jauh sambil I puasa. need you to stand up. Saya butuh kamu berdiri. But you see, now fasting is good. Tapi saudara, ya puasa You itu know, baik. I maybe need to fast a little bit Nah, more. mungkin sekarang saya memang butuh puasa ya. Everybody needs to fast maybe. Banyak orang butuh puasa di sini. But you know, fasting is not the answer. Tapi saudara tahu puasa itu bukan jawaban. What Jesus has done is the answer. Apa yang Yesus sudah lakukan itulah Now, jawabannya. if God tells you to fast, Kalau Tuhan suruh saudara puasa, that's wonderful. itu luar biasa. But Jesus is the answer. Tapi Yesus adalah It's what jawabannya. Jesus has done. Apa yang telah dilakukan Yesus? Hallelujah. Hallelujah. You know, in the Bible, Saudara tahu dalam in Alkitab, the New Covenant, dalam perjanjian baru, fasting is only mentioned 2 times. puasa hanya disebut 2 kali. After the day of Pentecost, Sesudah hari Pentakosta, only twice. hanya 2 kali. One, it says that they were fasting and praying, and the Lord said to send Paul and Barnabas. Yang pertama dikatakan mereka doa puasa dan Tuhan mengutus Saul dan Barnabas. And the second time, Dan berikutnya Paul says, Paulus berkata, don't fast so much jangan terlalu lama puasa so that the husband and wife don't have time for sexual relationship. sampai-sampai suami istri tidak ada waktu lagi untuk berhubungan. That's in the Bible. Itu dalam Alkitab.
Now you're looking at me strange. Nah, saudara mungkin pikir aneh-aneh. This is what the Bible says. Itu yang Alkitab katakan. So I'm saying fasting can be good. Jadi saya katakan puasa itu So baik. fasting is the answer for everything. Ya, tapi puasa bukan jawaban dari semuanya. If you fast Kalau saudara puasa, and then you feel proud that you fasted, lalu saudara jadi sombong, oh kita paling lama and you puasa. think now I fasted so God must do something, Sekarang karena saya sudah puasa berarti Tuhan harus bekerja ini. then your fasting is hurting you. Berarti puasamu sudah melukai kamu sendiri. But if your fasting helps you to see what Jesus has Tapi done, kalau puasamu menolong kau melihat apa yang Yesus sudah then lakukan, that's good. itu bagus. Hallelujah. Haleluya. You're looking at me so shocked now. Saudara mungkin ada yang agak terkejut. I believe in prayer. Saya percaya pada doa. I believe in worship. Saya percaya pada I penyembahan. believe in fasting. Saya percaya pada I puasa. believe in all these things. Saya percaya semuanya itu. But these are not to improve on what Jesus did. Tapi itu bukan untuk meningkatkan apa yang Yesus sudah lakukan. What Jesus did is enough. Apa yang Yesus sudah lakukan itu sudah cukup. And him we preach. Dalam Dia kita berbicara. Hallelujah. Haleluya. I have a colleague, a pastor colleague. Saya punya panggilan seorang pendeta. He was in a small church service. Maksudnya seorang pendeta panggil saya, telepon saya, dan dia ada dalam satu gereja kecil. And there was a person acting very demonic. Dan ada seseorang yang bersikap kayak kerasukan. And so he said, in the name of Jesus, come out. Dia katakan, dalam nama Yesus, keluar. But the Spirit said, I'm not coming out. Roh itu berkata, kita nih mau keluar. In front of the whole church. Di depan gereja. This is very embarrassing. Ini memalukan He sekali. is a very famous preacher actually. Dia seorang pembicara yang terkenal sebenarnya. I'm not coming out. Kita nih mau keluar. Except by prayer and fasting. Kecuali melalui doa dan puasa. So the preacher feels very condemned. Jadi pembicara itu merasa bersalah sekali. Because he just ate a big breakfast. Padahal dia baru makan banyak ya, So mokol. his belly is full. DP perut so kenyang. And now the devil says, I'm not coming out. Sekarang iblis bilang kita nih mau keluar. So this is a very embarrassing church service. Jadi memalukan sekali itu ibadah itu. So he's a little bit, oh. Jadi dia tahu mundur saudara. I had a big breakfast. Oh, karena tadi kita smokol terlalu banyak. Then the Spirit of the Lord arose. Jadi roh Allah muncul And he said, I haven't fasted. dan berkata, aku tidak puasa, But somebody is living in me. tapi seseorang yang hidup di And he dalamku. fasted 40 days and 40 Dan nights. dia sudah puasa 40 hari, 40 And in the malam. name of Jesus, you're coming Dan out. di dalam nama Yesus kamu Hallelujah. keluar. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I better continue to preach. Are you happy? Ya, lebih baik saya Let's lanjut give a khotbah big saya. clap for Saudara, Jesus. sukacita, tepuk tangan dulu buat Yesus. Oh, just stand up and rejoice. Ayo bangkit berdiri, kita Stand bersukacita. up and Bangkit rejoice. berdiri, kita bersukacita. And say, I have something. Katakan, saya memiliki sesuatu. I have something. Saya memiliki sesuatu. Christ is in me. Kristus ada di dalamku. Hallelujah. Haleluya. So don't give up. Jangan menyerah. Don't stop. Jangan berhenti. You have Christ. Kamu memiliki You are Kristus. seated with Christ. Kamu duduk bersama Give a big Kristus. praise to Berikan Jesus. pujian yang meriah bagi Yesus. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin, amin. Okay, you may be seated Nah, now. duduk lagi All saudara. right, all right. So then it says, so this new covenant, Jadi perjanjian baru ini, I want you to see this. saya ingin saudara melihatnya, It's Christ in us. itu Kristus di dalam kita. And there are enemies of this gospel. Dan ada musuh dari Injil ini. In the book of Corinthians, Dalam kitab Korintus, the enemy was human wisdom. musuhnya adalah hikmat manusia. Now, human wisdom is good, Hikmat manusia bagus, like mathematics seperti matematika, or philosophy filosofi, or computer science. ya, ilmu pengetahuan komputer. But that's human wisdom. Tapi itu hikmat That's manusia. good. That's good. Itu baik. I like human wisdom. Saya suka hikmat manusia. But it must never take the place of the gospel. Tapi jangan pernah itu menggantikan tempat Injil. It must never take the place of the cross of Jesus Christ. Jangan pernah itu menggantikan tempat salib Kristus. So that was one enemy. Itu satu musuh. Then there was a second enemy Ada musuh kedua in the book of Colossians, dalam kitab Kolose, mysticism. mistis. You say like,
preachers came and said to the people, certain preachers came and said to the Seperti people, mungkin beberapa pengkhotbah datang dan berkata kepada orang, you have Jesus. oh kamu punya Yesus. That's good. Itu baik, That's a beginning. itu permulaan yang But you baik. need angels. Kamu perlu para malaikat. And you need to break through in the earth, wind and water. Kamu perlu ada terobosan bumi, air, And angin. you need this and you need that. Kamu butuh ini itu. So Paul writes and says, Christ is enough. Paulus tulis Kristus itu sudah cukup. Then you have legalistic religious tradition, Lalu ada agama-agama legalistik, enemy of the gospel. musuh dari Injil. In Galatia, Dalam kitab they Galatia said, oh, it's wonderful. dikatakan itu luar You biasa. have Jesus. Kamu punya Oh, that's Yesus. good. Oh bagus. That's the beginning. Itu permulaan. That's your first step. Itu langkah awal. But Tapi you need more. kamu perlu lebih dari itu. You need to be circumcised. Kamu perlu disunat dulu. And you need to have certain full moon. Baru ada perayaan-perayaan bulan And you tertentu. need to have certain feasts. Lalu butuh perayaan festival tertentu. And you need to do more. Lalu lebih lagi kamu harus buat. So Jesus plus more. Jadi Yesus tambah yang lain. And Paul says Paulus bilang that's witchcraft. itu sihir. It's witchcraft. Itu sihir. We say witchcraft. Itu sihir. Oh, it's some witch doctor. Oh, Wah itu kayak dukun-dukun saudara. like that. Wow. But Paul says witchcraft Tapi sihir begini. is when you have Jesus plus something else. Sihir adalah kalau Anda punya Yesus plus yang lain. You see, Jesus Saudara lihat Yesus plus something more plus yang lain equals sama dengan nothing. tidak ada. Nothing. Kosong. Jesus Yesus plus tambah nothing, zero, nol. equals Sama dengan everything. segala-galanya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And so there are these enemies of the gospel. Saudara itulah musuh-musuh Injil. And so Paul is writing to the Corinthians. Jadi Paulus menulis kepada jemaat You are Korintus. sufficient in the new covenant. Kita ini sudah cukup ada dalam perjanjian Look at baru. verse 12 Kita here. disanggupkan. 2 Corinthians 3:12. 2 Korintus 3:12. Therefore, having such a hope, we use great boldness in speech. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian maka kami bertindak dengan penuh keberanian. And then he talks about how Moses had to put a veil over his face. Lalu dia bicara tentang Musa yang menyelubungi mukanya. And then it says in verse 14, Lalu ayat 14. but their minds were hardened. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. For until this very day, Sampai hari ini at the reading of the old covenant, saat perjanjian lama itu dibaca, the same veil remains unlifted selubung yang sama itu tetap menyelubungi mereka. because it is removed in Christ. Karena hanya dalam Kristus saja itu disingkapkan. Look at verse 16. Ayat 16 lihat. Whenever a person turns to the Lord, Apabila hati seorang berbalik kepada the Tuhan, veil is taken away. maka selubung itu diambil daripadanya. What is Paul saying here? Apa yang dikatakan Paulus di sini? It's even possible to read the old covenant. Bahkan mungkin saudara baca perjanjian He said in lama, verse 14, the reading of the Old Testament. saudara membaca perjanjian lama seperti There yang Paulus is a lakukan, veil over their face, dan ada selubung di mukanya, so they cannot see. sehingga mereka tidak bisa But melihat. when you discover Tapi Christ, ketika mereka menemukan the veil is Kristus, lifted. selubung itu disingkapkan. And I want to help you, pastors. Dan saya ingin menolong saudara I pendeta. want to lift the veil Saya ingin menyingkapkan that selubung we itu can see Christ. supaya kita bisa melihat Kristus. In Luke chapter 24, Dalam Lukas 24, Jesus was teaching from the books of Moses. Yesus mengajar dari kitab Musa, And he was teaching from all the prophets. dan dia mengajar dari kitab nabi-nabi. And he said, these speak of me. Dan dia bicara tentang aku. When you preach from the old covenant, Ketika dia bicara dari perjanjian when you lama, preach from the Old Testament, ketika kita bicara perjanjian those 39 lama, books have many wonderful things. maka 39 kitab itu hal yang baik. But you must preach Christ. Tapi yang saudara harus khotbahkan adalah You Kristus. preach Christ from the Old Testament. Beritakanlah Kristus dari Are perjanjian you hearing lama. me? Saudara dengar You saya? see, some people don't do that. Ya, jangan sambil saudara masih ada selubung. But when you discover Christ, Tapi kalau saudara temukan Kristus, it is finished. sudah selesai. The veil is lifted. Selubung itu disingkirkan. Otherwise, you could read about David. Oh, David did this. Bisa saja saudara baca, oh Daud bikin And then he begini. did this. Oh ini bikin And begitu. then he did this. Lalu ini dia bikin And then begini. David did this. Lalu Daud bikin And so begini. we must do this as well. Jadi kita lakukan semua ini yang Daud bikin. But in Hebrews 11:39 it Tapi says, dalam Ibrani 11 ayat
that all 39 those heroes in the Old Testament, dikatakan Ibrani 11:39 semua pahlawan-pahlawan perjanjian lama. Hebrews 11:39, Ibrani 11 ayat 39. they did not receive the promise. Mereka tidak menerima yang dijanjikan. They did not receive the promise. Mereka tidak menerima janji itu. God having reserved something better for us. Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Would you like to be with those who do not receive the Apakah promise? saudara menjadi bagian orang yang tidak menerima yang dijanjikan? How many want to receive God's promise? Berapa banyak yang suka menerima janji Tuhan? Lift your hand if you want to Angkat receive. tangan saudara, saya mau You want lihat. to have God's Saudara mau promise? terima janji Tuhan? So then you don't want to follow those who did not receive the promise. Jadi tidak usah kita ikuti mereka yang tidak menerima We janjinya. love Elijah and Elisha. Kita mungkin suka tokoh Elia, We Elisa. love Joshua and Moses. Kita suka tokoh Yosua, Musa. But they didn't receive the promise. Tapi mereka tidak menerima janji-janji. God has something better for us. Tuhan punya sesuatu yang lebih baik bagi kita. And what is that better? Apa itu yang lebih baik? Hebrews 12:2. Ibrani 12 ayat 2. We are looking unto Jesus, Kita memandang pada the Yesus. author and finisher of faith. Dia yang menyempurnakan iman kita. Hallelujah. Haleluya. We have something better. Kita punya sesuatu yang baik. So let's discover Christ. Jadi mari kita temukan Let's Kristus. preach Christ. Mari kita bicara tentang Kristus. Hallelujah. Haleluya. From the old covenant also. Dari perjanjian lama juga. So for example, Contohnya, now listen very closely. sekarang dengar baik. You see, under the old covenant, Saudara lihat dalam perjanjian lama, things were not finished. segala sesuatu belum selesai, tidak The selesai. high priest could never sit down. Tetapi kita tidak bisa duduk. You know, the high priest would bring the sacrifice, Imam besar contohnya, imam besar tidak bisa bawa korban. but there was no chair. Nah, tidak ada kursi There was a table, di sana, hanya ada meja. there was a candlestick, Di sana ada lampu kaki dian. there was the Ark of the Covenant, Di sana ada tabut Allah. but there was no chair. Tapi di dalam kemah Because itu tidak ada the kursi. priest could never sit down. Karena seorang imam besar tidak bisa duduk. The priest served at the temple, Imam besar yang melayani di they're kuil, serving. di bait Allah itu dia And then melayani, comes the melayani. next priest. Lalu imam And berikutnya then the datang. next one. Imam And berikutnya then the datang. next priest. Imam berikutnya And datang. it goes on for hundreds of years. Dan terus sampai 100 And tahun. they all serve in the temple. Lalu semua melayani di bait And Allah. then comes Jesus. Lalu datanglah And Yesus. he's not another one. Dan dia tidak bagian dari He imam-imam is ini. the last one. Dia yang terakhir. He is the author and finisher. Dia yang memulai dan And he menyempurnakan. makes one Dan sacrifice dia hanya forever. buat satu kali korban bagi dunia. Hallelujah. Haleluya. So imagine if you were a Jewish man 2,000 years ago. Saudara bayangkan kalau saudara orang Yahudi 2000 tahun yang And lalu. you have sin in your heart. Dan saudara berkata dalam hatimu. And you have done something bad. Saudara melakukan sesuatu But yang now buruk. you're going to go to Jerusalem. Saudara datang ke You're Yerusalem. going to go to the temple. Saudara ke bait Allah. And the high priest is going to bring the sacrifice. Imam besar bawa korban. And you're going to be clean. Dan saudara, So you're so excited. saudara semangat sekali. I'm waiting for the high priest. Oh, saya sudah And then datang the ketemu high imam priest says, besar. The sacrifice is accepted. Lalu imam besar berkata, korbanmu sudah diterima. And he says, oh, hallelujah. Oh, haleluya. I feel good. Saya serasa enak. Then he's going home, Lalu dia pergi lagi. maybe to Galilee. Saudara pergi ke Galilea. And he said to his wife, I'm coming home in one day. Dia berkata kepada istrinya, satu hari nanti saya akan pulang. But then he gets sidetracked. Lalu dia akhirnya pergi ke arah yang And he lain. visits his friend. Dia ketemu temannya. And he breaks his promise to his wife. Dan dia langgar janji kepada And then istrinya. when he comes home, Dan ketika dia pulang ke rumah, she's upset with him. dia kecewa, istrinya And says, you kecewa. promised to come back. Oh, kamu janji akan kembali ke You rumah. lied to me. Kamu bohong sama And he saya. says, oh, you be quiet, Lalu woman. dia berkata, ya diam. I'm the boss. Saya ini bosnya. And now he feels guilty. Lalu dia rasa bersalah lagi. Oh, just 3 days ago. Lalu baru 3 hari All my lalu, sins were gone. semua dosa saya sudah diampuni. And now I have to wait a whole year. Sekarang saya harus tunggu lagi 1 tahun. 362 more days. 365 hari lagi. I have to be guilty for 362 Saya merasa days. bersalah 365 hari. And then I'll go and get more forgiveness. Dan saya harus dapat pengampunan lagi. But we have a better covenant. Tapi kita sudah punya Hallelujah. perjanjian yang lebih baik. Hallelujah. Haleluya. You don't have to wait. Saudara tidak usah tunggu. You can walk in this. Saudara bisa masuk ke dalam ini. Jesus' blood cleanses from every sin. Darah Yesus membasuh setiap dosa-dosa kita. Hallelujah. Haleluya. His sacrifice is finished. Korban itu sudah selesai. Good news, Kabar pastors. baik, hamba-hamba. Hallelujah. Haleluya. So we're not just offering a little forgiveness. Jadi kita bukan hanya mempersembahkan Oh, sedikit pengampunan. here's a week of forgiveness. Oh, ini sedikit Here pengampunan. is 10 days of Ini forgiveness. pengampunan 10 hari. No, we say Jesus has done
done it once and for all. Tapi Yesus sudah lakukan sekali untuk selama-lamanya. Hallelujah. Haleluya. So we preach from the Old Testament. Jadi kita berkhotbah bicara dari perjanjian lama, tapi kita bicara tentang Yesus. So we read about Elijah and Elisha Jadi kita baca tentang Elia dan Elisa. and the anointing on Elijah. Urapan pada Elia, And then Elisha says, Elisa berkata, I want double anointing. saya mau urapan ganda. And he gets double anointing. Dia dapat urapan ganda. Twice as many miracles. 2 kali lipat mujizat yang So they said, dilakukan. okay with it. Saudara pikir, Okay, if Elisha need double portion, oh kalau Elisa bisa dapat urapan ganda, I need double portion. saya juga butuh urapan ganda. But wait a moment. Tapi tunggu dulu, I have Christ. saya sudah punya Kristus. Do I need a double Christ? Apakah saya punya Kristus ganda? Saya butuh Kristus ganda. Do you need double Christ? Apakah saudara butuh Kristus double? Because if you need double Christ, Karena kalau saudara butuh double one Kristus, Christ is not enough. berarti satu Kristus tidak cukup buat So saudara. this is very bad. Jadi berarti tidak baik. So we say that's wonderful for Elijah and Jadi Elisha. waktu kita baca itu kita hanya katakan, oh bagus memang untuk Elia dan Elisa. But I'm in the new covenant. Tapi saya kan di perjanjian I baru. have Jesus Christ. Aku punya Yesus He Kristus. is my everything. Dialah segala-galanya He is my bagiku. double portion. Dialah urapan He's gandaku. my triple portion. Dialah urapan 3 He kali is my lipat. everything. Dia urapan segala-galanya. Hallelujah. Haleluya. He is my ark of the covenant. Dialah tabut Allah He bagiku. is the ark of Noah. Dialah tabut Noah. He is Samson's Dia anointing. bahtera Noah. Dia urapan Samson. He is everything. Dia segala-galanya. He is the blood of the new covenant. Dia adalah darah He perjanjian is my baru. high priest. Dialah imam besarku. He is the rose of Sharon. Dia adalah mawar He Sharon is the itu. great shepherd. Dia adalah gembala yang baik. I lift up Jesus Aku Christ. meninggikan Yesus Kristus. Him we preach. Dialah yang aku khotbahkan. Him we proclaim. Dialah yang aku proklamirkan. So from the Old Testament, Jadi dari perjanjian you can lama, preach from the Old Testament. saudara khotbah dari perjanjian lama. But you must preach Jesus. Tapi yang harus saudara khotbahkan adalah The Yesus. book of Proverbs Kitab Amsal is nothing without Jesus. tidak ada gunanya tanpa Yesus. I said the book of Proverbs Saya katakan kitab Amsal is just a bunch of rules itu hanya aturan-aturan ya, without Jesus Christ. tanpa Yesus Kristus. So if you preach from the book of Proverbs, Jadi kalau saudara khotbah dari kitab be Amsal, sure to tell the people pastikan saudara beritahu that kepada orang Christ has become our wisdom. bahwa Kristus yang telah menjadi hikmat You bagi cannot kita. live up to the book of Proverbs Saudara tidak bisa hidup sesuai kitab without Amsal Jesus Christ. tanpa Yesus Kristus. Isaiah Yesaya is nothing without Jesus. tidak ada apa-apanya tanpa Yesus. Isaiah's prophecy Nubuatan Yesaya does not make Jesus great. tidak membuat Yesaya jadi besar. Jesus makes Isaiah's prophecy great. Yesuslah yang membuat nubuatan Yesaya jadi besar. Because of Jesus, Sebab Yesus, we love Isaiah. karena Yesus kita Hallelujah. suka sama Yesaya. Can you say the name Jesus? Saudara bisa katakan nama Yesus? Jesus. Yesus. So the veil is lifted Jadi sudah disingkirkan selubung and you itu. discover Christ. Bisa saudara menemukan And Kristus. then it says in verse 17, Dan dikatakan ayat 17, now the Lord is the Spirit, sebab Tuhan adalah roh, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. dan di mana ada roh Allah, di situ ada But kemerdekaan. we all, Kita semua, everybody say we all, katakan kita semua, all of us here today, semua kita yang ada di sini, with an unveiled face, mencerminkan kemuliaan we are Tuhan. beholding as in the mirror the glory of the Lord. Dengan muka yang tidak berselubung, And we are being transformed into the same image. kita mendapat kemuliaan dan diubah menjadi From serupa dengan glory to gambarnya. glory. Dalam kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. This is amazing. Ini dahsyat. He says it's like all of us. Dikatakan semua kita. If I come down here, you can still see me. Nah, kalau saya turun It's like masih bisa lihat all saya. of us Dikatakan kita semua are looking in the same mirror melihat cermin yang sama. and we see the same image. Kita melihat gambar yang sama. That's amazing. Itu dahsyat. Now, any of you ladies have a mirror with you? Ya, wanita-wanita kan punya cermin banyak kan? Semua kan? Anybody brought a mirror in your purse? Ada yang bawa cermin juga di dompetnya kan? Di I want to tas. borrow your mirror. Ya, saya mau pinjam cermin Surely saudara. somebody has a mirror. Ada yang punya cermin mau saya pinjam. Come on, maybe even on your. You have a itu mirror? sama, itu. Come here, Mama. Come here. Give her a big hand. Berikan She's tepuk helping tangan me buat right here. ibu ini. All right. Now this is what Paul is talking about. Ini yang Paulus katakan. I'll give it back to you. Don't Nanti worry. saya kasih pulang, kita kasih Nah, kembali. I just came to borrow her mirror. Cuma pinjam dulu, turun. So
Paul says, Paulus berkata, we all, kita semua with unveiled face, dengan wajah yang tidak terselubung we are lagi, looking into the mirror kita memandang cermin and we are seeing the same image. dan kita melihat gambar yang sama And we are being conformed to that image. dan kita menjadi serupa dengan This gambar is itu. very strange. Ini See, aneh. when I look in this mirror, Karena kalau saya lihat cermin ini, I see the image of Peter Youngren. saya melihat gambar Peter Youngren. Now, Peter Youngren is not in the mirror. Ya, bukan Peter Youngren ada dalam cermin. Peter Youngren is here. Peter Youngrennya di sini, I'm here. saya di sini. But this is my image. Tapi ini gambar So saya I di look dalam. at this image Jadi waktu saya lihat gambar and ini, I see the image of dan Peter saya Youngren. lihat gambar Peter Youngren, Now, can you look? Do you see the image of Peter Youngren? no, What do you see? my image, Give your name. Hizkia, Hizkiah. yes. He says he sees Hizkiah. Jadi ini gambar Hizkia bukan Peter Youngren. I'm looking, I don't see Hizkiah. Saya tidak lihat Hizkia, But the Bible says we look in the mirror tapi Alkitab bilang kita lihat cermin and we see the same image. dan kita lihat gambar yang This is sama. very strange. Ini aneh. He says our faces have been unveiled. Dia katakan wajah kita telah, Now, can you see Disingkapkan Hizkiah in the selubungnya. mirror? bisakah kamu lihat cermin ini? Do you see Hizkiah? Kamu lihat Hizkia di situ? Who do you see? Siapa yang kamu lihat? My face. What's your name? Daddy. Denny. Danny. Denny yang dia lihat. I don't see Danny. Saya tidak lihat Denny di I sini. see Peter Youngren. Saya lihat Peter Youngren. He sees Hizkiah. Saya lihat Hizkia. So what is Paul saying to Jadi us? apa yang Paulus He's katakan? talking about this revelation Dia bicara tentang pewahyuan. that the veil has gone Bahwa selubung itu sudah when we disingkipkan. discover Christ. Karena ketika kita So temukan he's Kristus, using a strange dia illustration. menggunakan ilustrasi So aneh. what happens is this. Apa yang terjadi When adalah ini. I look in the mirror, Ketika saya lihat cermin, I can see Peter Youngren. saya bisa lihat Peter Youngren. I think I'm getting a little old. Saya rasa saya sudah lebih tua. Oh, I can see that there. Saya lihat rambut sudah But then when semakin I putih. look, Tapi semakin saya I lihat, say I see Jesus saya lihat Yesus in Peter Youngren. di dalam Peter Youngren. And when Hizkiah looks, Apa yang Hizkia lihat? he says, I see Jesus. Dia berkata, saya lihat Yesus. And when Danny looks, Waktu Denny juga lihat, he says, I see dia lihat, saya Jesus. lihat Yesus. Jesus is in that man. Yesus ada di dalam orang And ini. so you are looking and saying, Jadi yes, saudara lihat dan berkata, ya, I see my face. saya melihat wajah saya. Maybe I see a wrinkle. Mungkin saya lihat ada jerawat. Maybe I see something Mungkin else. saya lihat yang lain. But I see Jesus Tapi Christ. saya juga melihat Yesus And we are Kristus. transformed into the Dan same kita image. diubahkan We serupa are dengan gambar transformed yang into the sama. same image. Kita menjadi serupa Terima dengan kasih. gambar itu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Give Jesus praise. Berikan pujian kepada Tuhan Yesus. So, I'm not talking, we say gospel revolution. Ya, kita bicara tentang revolusi Injil. So you think I'm going to talk about, oh, we must reach Indonesia. Apakah sudah pikir saya mau bicara tentang ayo kita jangkau Indonesia? I'm not talking about that. Saya tidak bicara tentang itu. I'm talking about a revolution for pastors, bishops, and church leaders. Saya bicara tentang revolusi bagi para pendeta, pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan. We have to start with us. Itu harus dimulai dari kita. We rediscover the gospel. Kita akan menemukan We kembali Injil ini. rediscover the new Kita covenant. menemukan kembali perjanjian baru itu. I know what's going to happen tomorrow Saya morning. tahu apa yang akan terjadi malam Some of you ini. going to weep. Banyak dari saudara akan Some of you going to menangis. see a vision. Banyak dari saudara akan melihat You penglihatan. tell everybody to come. Saudara kasih tahu yang lain datang ke I sini. tell you, this is for business people. Saya katakan ini juga untuk para This is for pengusaha. families. It's for Ini untuk pastors. keluarga-keluarga, ini untuk hamba-hamba So Tuhan. it's going to be powerful. Ini ada luar But biasa. today, Tapi hari ini I'm just helping everyone saya menolong semua orang to see what you have. untuk melihat apa yang kau sudah People miliki. don't see it. Kamu sebelumnya tidak You have an melihatnya. enemy, the devil. Kamu punya musuh yaitu iblis. What is the one thing he does? Apa satu hal yang He dilakukannya? blindens your eyes Dia membutakan matamu so you cannot see the light of the gospel. sehingga kamu tidak bisa melihat terang Injil itu. This is all the devil can do. Ini yang dilakukan iblis And it's a lot. dan itu banyak kali He dilakukan. deceives your eyes. Dia menipu penglihatanmu. So you think, oh, I'm unworthy. Saudara berkat saya tidak layak. God cannot work through me. Tuhan tidak bisa kerja melalui saya. Oh, I'm no good. Saya tidak baik.
Oh, this is not for you. Ini bukan untuk kamu. God doesn't love you Tuhan anymore. tidak lagi mencintai He's kamu. blinding your eyes. Dia membutakan penglihatan He's saudara. making himself very large, Dia membuat saudara keliru. making himself very powerful. Dia membuat seakan-akan iblis itu But luar actually the biasa. devil is defeated. Padahal sebenarnya iblis sudah dikalahkan. He blindens your eyes Dia membutakan mata saudara. so you cannot see the light. Sehingga saudara tidak bisa The melihat terang. light is coming from the gospel. Terang yang datang dari Injil. It's a glorious light, Itu adalah terang kemuliaan. but you can't see it Tapi saudara tidak bisa lihat. because all you see is yourself Karena yang saudara lihat adalah dirimu and sendiri. your failure, Dan and you're kegagalanmu. looking for something, Kalau saudara cari sesuatu but you already have it. yang sebenarnya saudara sudah punya. Many years ago, I was asked to help an older missionary. Satu kali saya menolong seorang misionari yang I tua. was just very new in ministry, Saya waktu itu masih baru dalam and pelayanan. he was very old, Dan dia sudah tua. and I just needed to look after him for a few days. Dan saya harus perhatikan dia selama beberapa hari. And he had false teeth. Dan dia punya gigi palsu. You know, he would take his teeth out every night Tiap malam dia cabut gigi palsunya. and put them in a glass of water. Dan taruh di segelas air. To go out, put them in a glass of water. Taruh di segelas air. That's fine, fine. Tidak masalah. And so one night, Dari satu malam, he's waking me up. dia bangunkan saya. He says, I lost my teeth. Dia berkata, saya kehilangan gigi saya. He says, I don't know where they are. Wah, saya tidak tahu juga di mana. Okay, I said, I'll help you. Oke, saya tolong. So we're looking under the Saya bed. cari-cari di bawah tempat We're tidur. looking under the blanket. Cari di bawah selimut. We're looking everywhere. Cari di mana-mana. And he says, I gotta have my teeth. Kata saya harus dapat kembali I don't gigi know, I don't know saya. where my teeth Saya are. tidak tahu di mana So I gigi go to saya. the washroom, Lalu kita ke tempat and he would have a glass of water, dari tempat cuci ya. and he would put the teeth in the water, Dan dia lihat ada segelas air dan dia taruh giginya di air itu. and the glass is empty. Dan gelasnya itu sudah kosong. This is critical. Ini bahaya. Where are his teeth? Di mana giginya ini? And this is about 4 o'clock in the morning. Sudah jam 4 subuh. I need to sleep, Saya harus tidur. but I'm looking for the teeth. Tapi saya cari-cari gigi. Then the thought came to me. Lalu muncul di pikiran saya. Look inside the man's mouth. Lihat di dalam mulut orang itu. So I said, Papa, open your Bilang, mouth. Pak, tolong buka mulut. And his teeth were right there. Ternyata giginya ada di They had sini. been there the whole time. Padahal selalu ada di situ. You see, that's the story of many Christians. Saya lihat itulah kisah banyak orang They're saying, Kristen. I need a blessing. Oh, saya butuh Oh, berkat. God, give me something. Tuhan kasih saya Oh, sesuatu. God, Tuhan. where are you, God? Di mana kau Tuhan? You already have it. Kamu sudah You punya. already have it. Kamu sudah punya. The older brother said, Father, Ohnya berkata, Bapak, you never gave me anything. kamu tidak berikan saya Why don't apapun. you give me a gift? Oh, kenapa tidak kasih saya I never got hadiah? anything. Saya sudah lakukan And the semua. father says, Lalu Bapak berkata, everything I have, semua yang it kumiliki is yours itu already. sudah menjadi milikmu. It's yours Itu already. sudah menjadi milikmu. You don't have to ask for it. Kamu tidak It meminta. belongs to Itu sudah you. menjadi milikmu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Oh, I'm Yesus. opening your eyes a little bit today. Saya membuka mata saudara sedikit hari Something ini. is going to happen these 3 days. Sesuatu akan terjadi dalam 3 hari ini. I'm not talking about the festival now. Saya tidak bicara tentang That's festival. going to be awesome. Itu pasti luar I'm biasa. talking about the seminar. Saya bicara tentang seminar. By the time we finish on Saturday morning, Pada hari Minggu pagi ketika kita you sudah will have selesai, experienced a revolution. kita akan mengalami revolusi. People will say there's something different about you. Orang berkata ada sesuatu yang berbeda darimu. You struggled so much, Engkau begitu banyak and pergumulan. you were working so hard, Engkau kerja begitu but keras. something has happened to you. Tapi sekarang ada sesuatu yang It's terjadi like you have padamu. moved both feet Sekarang seperti engkau menggerakkan 2 kakimu. in the new covenant. Di dalam perjanjian You say, baru. God made me sufficient Berkata Tuhan buat aku sanggup. in the new covenant. Di dalam perjanjian baru. Instead of having one foot in each Bukannya covenant. punya 1 kaki dalam setiap perjanjian. You know, like Abraham. Seperti Abraham. Oh, he had Sarah Oh, ada Sarah. and he had Hagar. Ada Hagar. And he has both. Dia punya dua-dua. Oh, yes. Oh yes. I want them both. Saya mau dua-dua. So how many Christians are? Banyak orang Kristen Oh, begitu. I want Jesus. Saya mau Yesus. I want the new covenant. Saya mau perjanjian Oh, I baru. want the finished work. Saya mau pekerjaan yang sudah But I want selesai. religion also. Tapi saya juga mau main I want agama. it both. Saya mau And dua-dua. you are miserable. Dan saudara kacau So I'm going to hidupnya. ask you to lift your foot. Ada yang suruh kasih angkat And kakimu come satu. all the Dan way into the new masuk covenant. sepenuhnya dalam perjanjian baru. All the way into the gospel. Sepenuhnya dalam Injil. That's where you are sufficient. Di situlah engkau disanggupkan. Because of Jesus Oleh Christ. karena Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya.
Well, you see this, oh, I wish I could teach Romans and Corinthians and Philippians, and I could teach it for many hours. Saya harap saya bisa mengajar Roma, Korintus, Filipi semua selama You know, in our berjam-jam. Bible school, Saudara di dalam sekolah I Alkitab, teach Jesus in Genesis, saya mengajar Yesus dari Kejadian, and Jesus in Exodus, Yesus dalam and Keluaran, Jesus in Yesus Leviticus, dalam Imamat, and Jesus in Numbers and Yesus dalam Deuteronomy. Bilangan dan Ulangan. We could go on for hundreds of hours. Terus sampai ratusan So I jam. just give you little illustrations. Saya hanya kasih sedikit For ilustrasi pada example, in saudara. Romans 7, Di Roma 7, Paul says Paulus berkata, the old religion agama lama is like a marriage. itu seperti pernikahan. It's like a marriage. Seperti pernikahan. And he says, Dan dikatakan, I was married aku menikah to Mr. Law, dengan hukum. and I was miserable. Dan aku kacau. What I didn't want to do, I did. Apa yang aku tidak mau lakukan, aku And lakukan. what I wanted to do, I didn't do. Apa yang aku mau lakukan, aku tidak lakukan. So he says, like a marriage. Beliau berkata seperti So pernikahan. it was a very bad marriage with religion. Pernikahan yang buruk dengan agama. And then he says, Lalu dia katakan, if you want to end your marriage, kalau engkau mau punya pernikahan yang baik, the one party should die. maka yang pertama harus mati Now, if the dulu. one party dies, Ketika satu pihak itu mati, you can get married again. baru kamu bisa menikah lagi. Now he's talking, comparing religion. Dia bicara tentang perbedaan antara agama. And then he says, I was married Dan dia berkata, aku telah menikah to this Mr. Law. dengan bapak hukum ini. And the law is perfect. Dan hukum ini baik, And it's holy. dan ini kudus, And it's just. dan ini adil. There was nothing wrong with the Tidak law. ada yang salah dengan hukum, Except the law could not make me holy. tapi hukum ini tidak bisa membuat saya jadi kudus. The religion was like a mirror Agama seperti cermin that showed me the dirt on my face. yang menunjukkan kotoran di wajah saya, But it could not wash me clean. tapi tidak bisa membersihkan saya. So he said, I was married. Jadi ketika saya menikah, But he said, how shall I be delivered? bagaimana bisa saya dilepaskan? He thanks be to Tapi dia God berkata, syukur kepada Allah. through Jesus Christ. Oleh Yesus I Kristus, died to that marriage. aku telah mati dalam pernikahan And itu. I am risen to a new Dan husband, aku dibangkitkan dengan suami yang to baru, Jesus Christ. yaitu Yesus And Kristus. he is holy, Dan dia kudus, and he is pure, dan dia and he murni, is perfect, dan dia sempurna, and he makes you holy. dan dia menjadikan engkau kudus. Hallelujah. Haleluya. So maybe you ladies think, oh, Jadi mungkin saudara I berkata, wish I had a perfect husband mungkin perempuan di sini berkata, saya harap saya punya suami yang like sempurna. Mr. Law. Ya, jangan kayak bapak hukum tadi. So think about that. Nah, pikir baik-baik. Every morning you wake up, Tiap pagi saudara bangun, he says, where's my breakfast? dia berkata, mana sarapan saya? I said, oh, I repent. I'm so sorry. Oh, mohon maaf saya I'm bertobat. so sorry. Mohon maaf. I should have got up earlier. Saya harap saya bangun lebih cepat. Oh, he says, your hair is not combed. Rambutmu tidak disisir Oh, ya. I repent. I repent. Oh, saya bertobat. I'm so sorry. Mohon maaf. I will try better tomorrow. Nanti saya akan lebih baik bersisir. Oh, he said, I see some dust over here. Saya lihat itu, kenapa itu kotoran di situ? I said, oh, I'm very Oh, sorry. mohon maaf. How would you like a husband like that? Apakah saudara perempuan mau suami seperti itu? Come on, ladies. Ayo mengaku saja. No, you don't want a husband like that. Pasti tidak mau kan? But that's how the religion is. Tapi Paul said. begitulah It tells agama you, do memperlakukan this. itu. Oh, bikin ini. You should have done more. Kamu harus lakukan You lebih should have baik. done more. Kamu harus lakukan lebih But baik. then he said, I found the solution. Tapi Tuhan berkata, aku I temukan have solusi. died from that one. Aku mati dari suami And lama. now I am engaged, betrothed to Jesus Sekarang Christ. aku dipertunangkan dengan Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. So that's the truth about you. Itulah perjanjian So baru. don't be tempted to go back. Jangan saudara merasa mau kembali So ke now you're sana. walking with Jesus. Karena saudara sambil berjalan Oh, bersama thank Yesus. God for the new covenant. Puji Tuhan untuk perjanjian baru. Jesus lives in me. Yesus hidup di dalam saya. And one day, Satu ketika, the old husband, suami yang lama, he says, oh, dia berkata, oh, come over here. kamari dulu, kamari. Let's talk a little bit. Tolong baca cerita But sedikit. you're thinking, oh, I'm with Jesus Oh, now. saya kan bersama Yesus sekarang. Maybe I should just visit. Mungkin memang ada yang dia mau bilang. So you go back to Mr. Law. Jadi saudara kembali kepada bapak hukum tadi. And he says, nice to see Dia you. berkata, oh senang berjumpa Oh, lagi. there's something wrong with you. Ada sesuatu yang salah di I dalam can kamu. tell you have not been Saya doing bisa good. katakan kamu tidak berbuat baik. Start feeling very Mulai lagi saudara rasa tertutup. yes, oh yeah. Oh iya. And then one day Satu ketika
You remember, Saudara ingat, but I'm married to tapi Jesus. saya kan sudah menikah dengan And Yesus. Jesus says, come with me. Dan Yesus berkata, datanglah I said, bersama don't go aku. back to the old. Jangan kembali ke yang Stay tua. with Jesus Christ. Tinggallah bersama Yesus Hallelujah. Kristus. Haleluya. That's our message of hope for Indonesia. Itulah pesan Tuhan bagi kita. Are you seeing it today? Apakah saudara melihat itu hari ini? You don't have to struggle Saudara tidak perlu bergumul keras. because the devil has been defeated. Karena iblis telah dikalahkan. You are more than a Saudara conqueror. lebih dari pemenang. You are sufficient. Saudara sanggup. God made you sufficient. Tuhan yang menyanggupkan engkau. Believe who God says you are. Percayalah apa yang Tuhan katakan tentang engkau. Believe Bible psychology, Percaya apa yang Tuhan sebut melalui firman-Nya. gospel psychology. Psikologi Injil. Religion will tell you what you are not. Agama akan beritahu apa yang engkau bukan. Religion will tell you what you do not have. Agama akan beritahu apa yang kamu tidak punya. The gospel tells you who you are. Injil beritahu siapa engkau You are a sesungguhnya. new creation. Kau adalah ciptaan baru. You are righteous. Kau sudah You're dibenarkan. an overcomer. Kau adalah The pemenang. devil has nothing on you. Iblis tidak punya kuasa He's atas. under your feet. Dia ada di bawah telapak kakimu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Oh, give God praise. Berikan pujian kepada Tuhan. Are we getting this? Are we getting Apakah this? kita tangkap ini? In a moment, I'm going to pray that the Holy Spirit will just come like a fire through your bones. Sebentar lagi saya akan berdoa kiranya Roh Kudus bekerja seperti api di But tulang-tulangmu. tomorrow I'm going on with a whole other topic. Besok kita akan lihat topik yang I'm going to lain. take you to the next part of this journey. Saya mau bawa saya ke bagian So berikutnya I dari want to perjalanan ini. really nail this tight. Saya ingin benar-benar saudara tangkap ini. You are more than a conqueror. Kamu lebih dari pemenang. Oh, some of you look much happier. Oh, ada yang kurang senang di You sini. look much happier now than when we started. Tapi yang saudara lebih bahagia dari sebelumnya. Hallelujah. Haleluya. You are not a conqueror. Saudara bukan hanya You are pemenang. more than a Saudara conqueror. lebih dari I pemenang. said you're not a conqueror. Saudara bukan hanya You're pemenang. more than a Saudara conqueror. lebih dari pemenang. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Come on now. Haleluya. You believe that? Saudara percaya? You believe that? Saudara percaya? I need two young men to come up here. Two young men. Dua anak muda, ya laki-laki datang ke Are there depan. two young men here? Dua anak muda maju ke depan. There's one. Come on, come on. Satu. Ya, Come on, mari. come on, Cepat-cepat, come on. cepat-cepat. Dua. Come on. Both of you, come on Ya, up here. dua-dua maju ke depan. I'm going to show you more than a conqueror. Saya mau tunjukkan bagaimana itu lebih dari Are pemenang. you ready to help me? Apa kamu siap menolong He is a saya? little bit younger. Ini anak muda. All right. Ini. Now, let's say these are two boxers. Anggaplah ini dua petinju. This is the world heavyweight, this is not heavyweight, the world champion. Ini juara dunia kelas berat. Here is the Indonesia champion. Ini juara Indonesia. And they're going to box. Mereka akan bertinju. Now, for example, Contohnya this man right here, orang ini or this man right atau here. yang ini, Now, his wife is over here somewhere. istrinya ada di situ. She's praying for him. Dia lagi berdoa buat dia. And the winner is going to get 10 billion rupiah. Dan hadiahnya 10 miliar rupiah. Are you with me? Ya, saudara dengar? So they 10 billion rupiah. 10 miliar rupiah. They're going to box. Ya, Come on. ya, ayo tinju. Ya, jabat tangan dulu, jabat tangan. Ya, teng teng. All right. Come on, a little bit more. There they go. Come on. You come on back Ya, here. lanjut. All Pang, right. So after the first round, Ah, setelah ronde pertama, they're bleeding a little bit, ini berdarah sedikit, and they're hurting a little bit, lalu so luka-luka sedikit, and they go back and forth. lalu balik lagi. Come on, second Ya, round. ronde 2, teng teng. They're going at it here. Amen. I'm going to let the young man play the heroic role here. Nah, sekarang ini jadi pahlawan. So he is bleeding. Jadi dia berdarah-darah, His eyes are shut. matanya sudah But in the bengkak. last round, Tapi di ronde he terakhir, gives one big dia punch. kasih satu pukulan. He Kasih satu pukulan. And he knocks the, Wey, there he balik. goes. Okay, come on up here again, all right. And then eventually, he goes back and he knocks him Lalu down. ini Come dia on, go balas, ahead, dia go ahead. berdiri lagi, dia pukul lagi, dia balas. Come on, give Balas, it to him. balas. All right, Bang. okay, he goes down there too. All right. So at the end of the fight, Pada akhirnya, they're both bleeding. dua-duanya berdarah. Their eyes are shut. Matanya bengkak. Then we're going to pick the winner.
Dan kita akan lihat pemenangnya siapa? Let's say his wife is over there. Istrinya satu di sana, His wife is over yang satu there. istrinya di sana. Sorry, brother, you're the older one, so I have Maaf to ya. make you suffer a little bit Kamu more. kamu lebih So the tua. referee says, Jadi wasit we have a berkata, winner, kita punya pemenang 10 billion rupiah, 10 miliar rupiah. right here. Woi, ini pemenangnya. And then, sorry, my brother, thank you. Ya, sorry ya. Yang tua mengalah. And so here the winner, Jadi he inilah receives pemenangnya. 10 billion Dia terima rupiah, 10 miliar rupiah. and he goes over to his wife, Lalu dia kembali ke istrinya. and he says, my beloved Berkata, wife, istriku yang tersayang, these 10 billion ini rupiah, 10 miliar rupiah. they are all for you. Ini semua untuk kamu. Now he is the conqueror, Nah, dia pemenang. but she is more than the Tapi conqueror. istrinya lebih dari pemenang. He is bleeding, Dia berdarah, he is hurting, Dia luka-luka. he's been punched. dia sudah dipukul-pukul, She's not bleeding. tapi istrinya tidak She's berdarah. got 10 billion Istrinya rupiah. dapat 10 miliar rupiah. Thank you very much. Give them both Terima a good kasih, hand. berikan tepuk tangan buat I'm trying to help you to see the gospel. saya hanya mau menolong saudara melihat Injil. It's not this sad, tragic religion. Itu bukan seperti agama yang dibuat tragis, You are sedih. not a conqueror, Saudara bukan pemenang, but the conqueror tapi pemenang itu has given everything to you. telah memberikan segala-galanya kepadamu. And I am so grateful. Dan saya sangat bersyukur. I'm so grateful. Saya sangat bersyukur. I say like Paul, Saya katakan seperti Paulus berkata, I don't dare to think saya tidak akan berpikir that anything is of me. bahwa semuanya ada pada saya. I don't dare to think that. Tidak, Not for a moment. tidak pernah. I say, Saya berkata, it's Jesus. semua adalah tentang Yesus. It's Jesus. Yesus. So pastors, Jadi hamba-hamba Tuhan pendeta, see yourself dead. lihatlah dirimu sudah mati. You're dead. Kau sudah mati. I'm glad that I died Aku bersyukur aku sudah mati. to Peter Youngren's ability to have faith. Kepada kesanggupan Peter Youngren untuk memiliki iman. I tried to have faith. Saya coba memiliki iman. People said, you're a man of faith. Orang berkata, kamu orang beriman. People called me a man of faith. Saya disebut orang yang punya But iman. I knew inside Tapi saya masuk ke dalam. that I had believe and doubt. Sebenarnya di dalam diri saya ada keraguan, So I ada reckon kekhawatiran. myself dead Jadi lebih baik saya anggap diri saya sudah mati from my ability to have faith. dari kemampuan saya untuk memiliki iman. And I'm alive Tapi saya hidup to the faith of Jesus kepada Christ. iman Yesus I'm Kristus. alive to Him. Aku hidup bagi To dia. Him. Bagi dia. Something is happening in this room. Sesuatu sementara terjadi di ruangan ini. This is a preparation for the rest of the seminar. Ini adalah persiapan untuk Now seminar I've been berikutnya. giving the revelation. Apakah saudara-saudara menerima I've been pewahyuan reading itu? the scripture verses. Saya sudah baca I've ayat-ayat been tadi. quoting another 20 scripture verses. Ada bahkan 20-an ayat-ayat yang saya. But the Holy Spirit makes the word come alive. Tetapi Roh Kuduslah yang membuat I want firman you to itu jadi stand hidup. up all over this room Saya ingin right saudara now. bangkit berdiri di ruangan And I'm ini going to saat ask ini. for a mighty refreshing of the Holy Spirit. Aku mau minta biar kesegaran yang luar I'm biasa going dari to Roh ask Kudus. for the fire of God to burn inside of you. Aku mau minta api Roh Kudus membakar diri Are you saudara. ready to receive Supaya saudara siap and menerima take into your own heart? dan mengambil itu ke dalam hatimu. Are you ready for the Holy Spirit right Apakah now saudara siap untuk Roh Kudus to bekerja saat come like ini fire in you? untuk membakar kembali hatimu? Because this is not a nice story. Sebab ini bukan kisah yang This manis. is reality. Inilah realita. This is reality. Ini realita hidup. And you can step into a new dimension. Bahwa engkau bisa masuk ke dalam dimensi yang I baru. know the dimension Aku tahu dimensi itu. when Peter Youngren is trying to have faith. Ketika Peter Youngren coba untuk memiliki iman, That's a limited dimension. itu adalah dimensi yang terbatas. But there's another dimension Tapi ada dimensi yang when lain. I step into the faith of Jesus Ketika aku Christ. melangkah kepada level iman Yesus, It's no longer Peter Youngren trying to have faith. bukan lagi Peter Youngren yang coba untuk memiliki It is the iman, faith of Jesus Christ. tapi imannya Yesus. It's flowing through me. Itu yang mengalir melalui Just saya. like the blood flowing through my body. Sama seperti darah yang mengalir di tubuh It's saya. so natural. Itu begitu But alami. it is the Lord Jesus Christ. Tapi itu adalah Yesus I want you to Kristus. lift up your hands Saya right ingin engkau now. angkat tanganmu kepada Every Tuhan. hand raised all over this room. Angkat tanganmu di seluruh ruangan ini. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Something is happening. Sesuatu terjadi. There is a river inside of you. Ada aliran sungai dalam dirimu. It's flowing from your innermost being. Itu mengalir dari dalam batinmu. Today I'm not going to lay hands on you. Hari ini saya tidak akan tumpangkan tangan pada Today saudara. I'm not going to call you to the front. Hari ini saya tidak ajak ke altar call di depan. That will happen maybe tomorrow. Mungkin itu besok.
But tonight, this morning, Tapi pagi ini, I'm just telling you there's a river saya mau kasih tahu ada satu and it's sungai. flowing right Dan now. itu sementara In mengalir. the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. take it right now. Terima saat ini. Take that fire. Terima api itu. Take that fire. Terima api Take itu. that river. Terima Let sungai it itu. flow through you Biar itu now. mengalir melalui hidupmu Go saat ahead ini. and open your mouth. Oh, buka mulut You can saudara. pray in Oh, Indonesian. berdoalah dalam You can bahasamu. pray in other languages. Berdoalah dengan bahasa lain. You can pray with your spirit. Berdoalah dalam roh. You can pray with your Saudara understanding. bisa berdoa dalam pengertianmu.